बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक सवार उस शाहराह पर अपने घोड़े को सरपट दौड़ा रहा था जो गजनी, बन्नू, भेरा, लाहौर, भटिंडा, थानीसर, दहली और मथुरा से गुजरती दरियाए जमुना के दाएं किनारे के साथ साथ बनारस से होती हुई पटना का रुख कर रही थी। बनारस से काफी आगे जाकर एक चौराहे पर वो रुक गया। शायद उन इलाकों में अजनबी था, नहीं जानता था कि अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए उसे किधर का रुख करना चाहिए। वो उन्हीं सोचों में गर्क था कि दाएं जानिब से एक घुड़सवार उस शाहराह पर आता दिखाई दिया जो कालिंजर से बनारस होती हुई पटना की तरफ जाती थी। आने वाले उस सवार को देखते हुए पहला सवार जो एक चौराहे पर रुक गया था किसी कदर तमानियत और आसूदगी महसूस करने लगा था और वो उस सवार की तरफ बड़े गौर से देख रहा था जो बनारस से आने वाली शाहराह पर अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता चला आ रहा था। दूसरा सवार जब करीब आया तब उसने हाथ के इशारे से उसे रुकने के लिए कहा, जिस पर दूसरे सवार ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए घोड़े को पहले सवार के करीब ला रोका। दूसरा सवार पहले को मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि पहला सवार बड़ी आजिज़ी और इनकसारी में बाद में आने वाले सवार को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, मैं नहीं जानता तेरी मंजिल क्या है, तूने किधर का रुख करना है, पर तेरी मेहरबानी होगी अगर तू मुझे बता दे कि पटना जाने के लिए मुझे किधर का रुख करना चाहिए। मेरा नाम मीरा शाह है और मैं कंधार से आया हूं, इस बिना पर इन इलाकों में अजनबी हूं। पहला सवार जिसने अपना नाम मीरा शाह बताया था उसके अल्फाज सुनकर दूसरा सवार कुछ देर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरे अजीज, मेरा नाम मिल्खी राम है, मैंने भी पटना ही जाना है, पर यह कहो तुम पटना किस यहाँ जाओगे? कंधार से इतना लंबा सफर तय करके आए हो, क्या पटना में तुम्हारे अजीजो अकारिब हैं जिनके पास तुम किसी अहम काम के लिए आए हो? मीरा शाह ने चंद लम्हों के लिए गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं पटना के एक शख्स अली मर्दान के यहाँ जाना चाहता हूँ। उसके बाप का नाम अमीन खान है, उसके दो भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े का नाम फैरोज मिर्जा और छोटे का नाम नासिर खुसरू है। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, लेकिन जिसने मुझे उनकी तरफ भिजवाया है उसने मुझे उनसे मुतालिक ये तफसील बताई है। मीरा शाह के उस इंकशाफ पर मिल्खी राम ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और मीरा शाह को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, पहले हाथ मिला, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो मैं खुशी का इजहार करते हुए तुमसे हाथ मिला रहा हूं इसकी वजह क्या है। मीरा शाह ने हाथ आगे बढ़ाया, पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफा किया, फिर मिल्खी राम उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या ऐसा करना अच्छा ना होगा कि दोनों अपने घोड़ों को दरमियाना रवी से पटना की तरफ हाँक दें? मैं तुम पर इंकशाफ करूं कि जाना मैंने भी अमीन खान ही के यहाँ है। रास्ते में एक दूसरे को बताएंगे कि हम क्या क्या मकसद लेकर पटना के अमीन खान का रुख किए हुए हैं। मिल्खी राम के उन अल्फाज से मीरा शाह खुश हो गया था। फिर मिल्खी राम को मुखातिब करके कहने लगा, भाई मिल्खी राम, तूने तो मेरे सारे खदशात दूर कर दिए हैं। अब मैं मुतमईन हूं, अब मैं समझ रहा हूं कि शायद मैं अब पटना पहुंच चुका हूं। उसके साथ ही दोनों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई। फिर मिल्खी राम मीरा शाह को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, पहले तू बता, तू कंधार से जो अमीन खान और उसके बेटे अली मर्दान के पास जा रहा है, तो तेरा उनके पास जाने का क्या मकसद और मुद्दा है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस मकसद के तहत अमीन खान की हवेली का रुख कर रहा हूं। यहां तक कहने के बाद मिल्खी राम जब खामोश हुआ तब उसे मुखातिब करते हुए मीरा शाह कह रहा था, कंधार में खिलजी कबीला एक खासी ताकत और कुव्वत रखता है। इन दिनों खिलजी कबाइल का सरदार मीर वेस है जो पटना के अमीन खान और उसके बेटों का करीबी अजीज और इंतहा दर्जे का जान निसार साथी है। उसी ने मुझे पटना में अली मर्दान की तरफ रवाना किया है। खिलजी कबाइल के सरदार मीर वेस के बारे में तुम्हें तफसील बता दूं कि खिलजी कंधार के अंदर बड़ी ताकत और कुव्वत रखते हैं, लेकिन ईरान के मौजूदा बादशाह सुल्तान हुसैन ने, जिसे अमूमन हुसैन शाह भी कहते हैं, कुछ अरसे से खिलजियों पर बेएतमादी का इजहार करना शुरू कर दिया था और उस बेएतमादी की वजह से शाह हुसैन ने गुर्जिस्तान के एक शहजादे जिसका नाम गुरगीन है और जो हल्का बगोशे इस्लाम हो चुका था, कंधार का हुक्मरान बनाकर भेज दिया। गुरगीन ईरानी लश्कर लेकर कंधार पहुंचा। खिलाफ तवक्को जब वो कंधार में दाखिल हुआ तो खिलजियों ने कोई मुज़ाहमत की और ना ही उसकी तकर्रुरी पर बेजारी का इजहार किया।
گرگین نے قندھار کا حاکم بننے کے ساتھ ہی خلجی سرداروں کو خام خواہ سزائیں دینا شروع کر دی تھی۔ اس طرح گرگین کے ذریعے ایران کا شہنشاہ حسین شاہ قندھار پر اپنے تسلط کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ ان حالات میں گرجستان کے شہزادے گرگین نے اپنی حکومت کو مستحکم پا کر اہل قندھار سے سخت سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اہل شہر نے گرگین کے خلاف شاہ حسین کے دربار میں شکایات پہنچائی، لیکن وہاں ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ آخر تنگ آ کر گرگین کی سختیوں کے خلاف خلجی قبیلے کے سردار میر ویس نے آواز اٹھائی تھی۔ اسے گرگین نے گرفتار کر کے اصفہان بھجوا دیا اور کہلا بھیجا کہ یہ سازش کرنے والوں کا سرگنا ہے، اسے قید میں رکھا جائے۔ میر ویس ایک دانش مند اور باہوش شخص تھا۔ اس نے اپنی دولت اور دانش مندی کے ذریعے ایران کے اراکین دربار کو متاثر کیا۔ آخر کچھ عرصہ بعد وہ ایران کے شہنشاہ کے مقربین میں شامل ہو گیا۔ میر ویس نے اپنے ہم وطنوں میں زیادہ وقار حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا چاہا، چنانچہ اس کو حج پر جانے کی اجازت مل گئی۔ واپس آ کر سب سے پہلے اس نے بادشاہ کو گرگین خان سے بدظن کرنا چاہا اور اسے بتایا کہ روسیوں کا ارادہ آرمینیا اور گرجستان کو مسخر کرنے کا ہے اور گرگین خان ان کا اعلی کار بنے گا۔ ایران کے حکمران حسین شاہ نے گرگین خان سے بدظن ہو کر اسے قندھار کی حکومت سے معزول کر کے قندھار کی سرداری خلجی قبیلے کے سردار میر ویس کے سپرد کر دی، لیکن لشکریوں کا سالار اعلیٰ گرگین خان ہی کو رکھا گیا۔ قندھار پہنچ کر میر ویس نے خلجی امراء کے علاوہ دوسرے امراء جو اس کے عقیدت مند تھے، جو اسے چاہتے تھے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور انہیں حکومت ایران کے خلاف اکسایا۔ میر ویس نے بظاہر لشکریوں کے سالار گرگین خان سے دوستی میں کوئی فرق نہ آنے دیا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی عسکری تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچاتا رہا۔ میر ویس نے جب دیکھا کہ اب اس کے اپنے قبیلے کے علاوہ کچھ دوسرے قبیلے بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی عسکری طاقت مضبوط ہو چکی ہے، تب اس نے گرگین خان اور اس کے کچھ رفقا کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ اس دعوت کے دوران ہی میر ویس نے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ گرگین خان اور اس کے رفقا کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد میر ویس آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ اس وقت قندھار اور اس کے گرد و نواح میں جس قدر گرجستانی اور ایرانی لشکر تھے، ان پر حملہ آور ہوا اور ان سب کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ ایران کے شہنشاہ حسین شاہ کو جب میر ویس کی اس طاقت اور قوت کا علم ہوا تو غیظ و غضب میں اپنے ایک سالار محمد جامی اور ہرات کے حاکم محمد خان کو پیغام بھیجا کہ وہ قندھار کا رخ کریں، میر ویس سے ملیں، اسے ڈرائیں دھمکائیں اور قندھار خالی کرنے پر آمادہ کر لیں۔ لیکن میر ویس پر کسی فہمائش، کسی خوف، کسی دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے الٹا محمد جامی اور حاکم ہرات محمد خان کو گرفتار کر لیا۔ اب حسین شاہ کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ قندھار پر لشکر کشی کرے، چنانچہ حسین شاہ نے گرگین خان کے بھتیجے خسرو خان کو اس مہم پر مامور کیا اور اس نے قندھار کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن میر ویس ایسی طاقت اور قوت کے ساتھ خسرو خان کے خلاف حرکت میں آیا کہ کئی مواقع پر اس نے خسرو خان کو بدترین شکست دی۔ خسرو خان کے ساتھ میر ویس کے کئی ٹکراؤ ہوئے۔ آخری ٹکراؤ میں میر ویس نے خسرو خان کا کام تمام کر دیا اور اس کے لشکر کی بڑی تعداد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بچے کچے لشکری قندھار کا محاصرہ ترک کر کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد شاہ حسین نے اپنے ایک اور تجربہ کار اور آزمودہ سپہ سالار محمد رستم کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر قندھار کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہر صورت میں میر ویس کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لے۔ لیکن رستم جب قندھار پہنچا اور میر ویس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا تو میر ویس نے رستم کو بھی بدترین شکست دی اور رستم کو شکست اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ ان دو ایرانی لشکریوں کو شکست دینے کے بعد قندھار میں میر ویس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا، بلکہ اس کی عزت اور عظمت بھی بڑھ گئی۔ میر ویس نے اپنے بیٹے محمود کو اپنے لشکریوں کا سالار بنایا۔ ان واقعات کے بعد وہ ایک طرح سے قندھار کا والی ہو گیا تھا، لیکن اس دوران وہ بیمار پڑ گیا۔ بیماری کی ہی حالت میں اس نے مجھے پٹنہ جانے کا حکم دیا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ ابھی میں نے قندھار سے روانہ ہونا تھا کہ میر ویس اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا، لہٰذا اس کے حکم کے مطابق اس کے بیٹے محمود نے مجھے ایک انتہائی اہم پیغام دے کر پٹنہ کے علی مردان کی طرف روانہ کیا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ میں اب تمہارے ساتھ پٹنہ کا ہی رخ کیے ہوئے ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد میرا شاہ رکا، کچھ سوچا، پھر بڑے غور سے ملکی رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی اب تو کہہ، تو کس مقصد اور مدعا کے تحت پٹنہ میں علی مردان کا رخ کیے ہوئے ہیں؟ میرا شاہ جب خاموش ہوا تب ملکی رام کہنے لگا، میرا شاہ میرے عزیز بھائی، میں بنارس کے راجہ منسا رام کی طرف سے آیا ہوں۔ یوں جانو میں منسا رام کا قاصد ہوں اور ایک انتہائی اہم پیغام کے ساتھ پٹنہ میں علی مردان کا رخ کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، میں جس مقصد کے تحت جا رہا ہوں اس کی تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں۔
बनारस के राजा मनसाराम का एक बेटा बलवंत सिंह है जो अभी बचपने से निकलकर जवानी की हदूद में कदम रख रहा है। उसकी 2 राजकुमारियां हैं। बड़ी का नाम समरा देवी, छोटी का नाम अरुमा देवी है, जबकि मनसाराम की रानी का नाम गोरसिया है। मनसाराम जिस वक्त बनारस का राजा नहीं था, उस वक्त उस पर अली मर्दान के खानदान के बहुत से एहसान थे और वह कुछ अरसा पटना ही में रहा था। इस बिना पर बनारस के राजा मनसाराम के एक तरह से अली मर्दान के साथ खानदानी ताल्लुकात हैं। चंद माह पहले मनसाराम का बेटा बलवंत सिंह और उसकी दोनों बहनें समरा देवी और अरुमा देवी तीनों बनारस से पटना आए और अली मर्दान के यहाँ कयाम किया। तीनों ने चंद माह तक अली मर्दान के यहाँ कयाम किया। वक्त का इंकलाब के अली मर्दान के यहाँ कयाम के दौरान समरा देवी अली मर्दान के छोटे भाई नासिर खुसरू से मोहब्बत कर बैठी। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। इसी दौरान पटना के हुक्मरान तबके के एक अजीज सफदर अली की निगाह समरा देवी पर पड़ी और वो उसे दिल दे बैठा और हर सूरत में समरा देवी को अपनी बीवी बनाने का तहिया कर लिया। जब सफदर अली ने उस सिलसिले में बात को आगे बढ़ाया तो समरा देवी ने उसके साथ शादी करने से ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि नफरत का इजहार कर दिया, इसलिए कि वो तो पहले ही अपनी जिंदगी, अपने जीवन को नासिर खुसरू से वाबस्ता कर चुकी थी। सफदर अली चूंकि हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखता था, लिहाजा वो जिद, हट धर्मी और ताकत पर उतर आया। उसने ये कह दिया कि समरा देवी पटना से वापस जा ही नहीं सकती, उस कयाम के दौरान ही उसका निकाह उससे होगा। ये सूरत हाल देखते हुए उसका भाई बलवंत सिंह और छोटी बहन जो अभी बच्ची और बालक हैं, दोनों वापस बनारस की तरफ चले गए और सूरत हाल से बनारस के राजा मनसाराम को इत्तला कर दी। उस सिलसिले में कासिदों के जरिए मनसाराम ने पटना के अली मर्दान, उसके बड़े भाई फैरोज मिर्जा, छोटे भाई नासिर खुसरू और उन तीनों के बाप मोहम्मद अमीन खान से मशवरा किया। उस मशवरे के बाद यह तय पाया कि पटना के हुक्मरान तबके से ये कहा जाए कि वो समरा देवी की शादी सफदर अली से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले समरा देवी को बनारस भेजा जाए और उसके बाद सफदर अली बाकायदा बारात लेकर बनारस आए और समरा देवी को ब्याह कर ले जाए। ये पेशकश जब पटना के हुक्मरान तबके से की गई तो वो तैयार हो गए। सफदर अली जो समरा देवी को पसंद करने लगा था, उसने भी इस पर पसंदीदगी का खुशी का इजहार किया। लिहाजा पटना के चंद मुहाफिज दस्तों के साथ समरा देवी को पटना से बनारस की तरफ रवाना कर दिया गया। इस सिलसिले में समरा देवी को महफूज करने के लिए मोहम्मद अमीन खान ने पहले से कुछ इंतजामात कर रखे थे। जिस वक्त पटना के हुक्मरानों के मुसल्लह दस्ते समरा देवी को लेकर बनारस का रुख किए हुए थे, कुछ मुसल्लह जवान उन पर हमलावर हुए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। समरा देवी को उनसे छुड़ा लिया और हमलावर होने वाले वो नौजवान जो मोहम्मद अमीन खान के आदमी थे, समरा देवी को बनारस ले जाने की बजाय मोहम्मद अमीन खान और बनारस के राजा मनसाराम के पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक लाहौर के हाकिम अब्दुल समद के पास पहुंच गए। अब तक समरा देवी लाहौर पहुंच चुकी होगी और 2-3 दिन का वक्फा डालकर बनारस के राजा मनसाराम ने तेज रफ्तार कासिद पटना के हुक्मरानों की तरफ भिजवाए और उनसे गिला शिकवा किया कि उन्होंने समरा देवी के ब्याह के सिलसिले में उसकी तजवीज़ को कबूल कर लिया था, फिर अब तक उसकी बेटी समरा देवी बनारस क्यों नहीं पहुंची। पटना के हुक्मरान तबके ने कहा कि उन्होंने समरा देवी को बनारस भिजवा दिया था। आखिर पटना के हुक्मरान जुस्तजू में पड़ गए और ये जानने की कोशिश करने लगे कि अगर समरा देवी बनारस नहीं पहुंची तो वो किधर गई है और मुहाफिज दस्ता जो उसके साथ गया हुआ था उसका क्या हुआ था। अब तक ना उन्हें समरा देवी का खोज मिला है और ना ही मुहाफिज जो उसके साथ थे उनकी लाशें मिली, इसलिए कि उन सब का काम तमाम करके उनकी लाशों को जमीन में दबा दिया गया था। अब मैं अपने राजा मनसाराम का ये पैगाम लेकर अमीन खान के घराने की तरफ जा रहा हूं कि आखिर समरा देवी कब तक लाहौर के हाकिम अब्दुल समद के यहाँ कयाम करेगी। कोई ऐसा तरीकाकार करना चाहिए कि समरा देवी और नासिर खुसरू की शादी का एहतमाम हो जाए और दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से किसी महफूज जगह रहने लगें। बस यही वो पैगाम है जो मैं पटना के मोहम्मद अमीन खान के घराने के लिए लेकर जा रहा हूँ। यहाँ तक कहने के बाद मिल्खी राम जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए मीरा शाह कहने लगा, मेरे भाई, तुमने अपनी गुफ्तगू के दौरान पटना के हुक्मरान तबके का जिक्र किया है, क्या तू ये नहीं बताएगा कि यह हुक्मरान तबका कौन है? जवाब में मिल्खी राम ने कुछ सोचा, अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, मेरे अजीज भाई, यूं जानो ये 2 भाई हैं, एक का नाम हसन अली और दूसरे का नाम हुसैन अली है, सैयद ज़ादे हैं। इनसे मुतालिक मैं जो तफसील जानता हूँ वो कुछ इस तरह है कि सल्तनत दहली के पहले दौर में जैदी सादात का एक गिरोह गंगा जमुना के दुआबा में आन बसा था और कसरत औलाद की बरकत से कई जिलों में फैल गया था। मशहूर है कि शुरू में इनके 12 खानदान 12 मौज़ों में आबाद हुए थे और उन्हीं से आइंदा नस्लें चली
और इन्हें सादात बारहा कहने लगे। खुश अकीदा मुसलमान इन्हें आंखों पर बिठाते थे। मलूको उमरा इज्जत और रियायत से पेश आते थे। जमींदारी ने इन्हें आहिस्ता आहिस्ता तालीम और तमद्दुन की दुनिया से बेगाना अखड़ देहाती बना दिया, लेकिन जफाकशी और दिलावरी में फर्क ना आने दिया। सलातीन मुगलिया के अहद में हिंदुस्तान के बेहतरीन लड़ने वालों में शुमार होते थे और सिपागरी के जीने से सल्तनत के ऊंचे ऊंचे मदारिज तक चढ़ने लगे थे। इन्हीं सादात बारहा में से 3 भाई थे जो औरंगजेब आलमगीर के दौर में थे, और औरंगजेब आलमगीर के बाद छोटे भाई नूरुद्दीन अली ने शहजादा मुअज्जम की जंग में हिस्सा लिया और जान से हाथ धो बैठा। बड़ा भाई हसन अली और मंझला हुसैन अली इलाहाबाद और बिहार के नायब सूबेदार मुकर्रर हुए और अभी तक ये इन इलाकों के वाली हैं। पटना इनका मरकजी शहर है। यहां तक कहने के बाद मिल्खी राम जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए मीरा शाह कहने लगा, भाई तुमसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। एक तो मुझे तुम्हारे जरिए मोहम्मद अमीन के खानदान के मौजूदा हालात का इल्म हुआ है, दूसरी खुशी ये है कि हम दोनों की मंजिल अब पटना में एक ही हवेली में है। मेरे भाई अब यूं ना करेंगे, दोनों अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाएं और अपनी मंजिल को समेटते हुए पटना का रुख करें। जवाब में मिल्खी राम ने मुस्कुराते हुए मीरा शाह की तरफ देखा, फिर दोनों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और वो शाहरा जो बनारस से पटना की तरफ जाती थी उस पर अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए वो पटना का रुख कर रहे थे। पटना की एक हवेली में पटना के तुर्कों का सरदार मोहम्मद अमीन खान एक रोज अपनी हवेली के खुले सहन में बैठा हुआ था। उसके दाएं जानिब उसका बड़ा बेटा फैरोज मिर्जा, उसके बाद उससे छोटा यानी मंजला अली मर्दान और सबसे छोटा नासिर खुसरू बैठे हुए थे। उनके सामने कुछ बच्चे आपस में तेग जनी की मशक कर रहे थे। ये बच्चे ज्यादातर 8 से 10 साल की उम्र के थे। उनमें से 2 बेटे अली मर्दान के थे जिनके नाम शहाबुद्दीन और शरफुद्दीन थे। 2 बेटे इबादुद्दीन और कावर्द खान फैरोज मिर्जा के थे। बाएं जानिब कुछ औरतें भी बैठी हुई बच्चों की तेग जनी की मशक बड़े गौर से देख रही थी। सबसे पहले मोहम्मद अमीन खान की बीवी यानी फैरोज मिर्जा, अली मर्दान और नासिर खुसरू की मां महरुनिसा, उसके बाद फैरोज मिर्जा की बीवी तकदीस खानम, उसके बाद अली मर्दान की बीवी कर्रा खातून बैठी हुई थी। उनके करीब ही छोटी सी एक बच्ची थी, उम्र उसकी भी 8-10 साल के करीब होगी। वो फैरोज मिर्जा की बेटी और मोहम्मद अमीन खान की पोती थी। उसका नाम माहुल मुल्क था। उस मौके पर मोहम्मद अमीन खान ने अपने बेटे फैरोज मिर्जा की तरफ देखा और तजस्सुस भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, फैरोज मिर्जा, ये मुश्तबा खान कहाँ चला गया है? मुश्तबा खान फैरोज मिर्जा का बड़ा बेटा था और उसके बाकी 2 बेटों यानी इबादुद्दीन और कावर्द खान दोनों से बड़ा था। उस मौके पर फैरोज मिर्जा ने इधर उधर देखा, यहां तक कि उसकी बीवी तकदीस खानम बोल उठी और अपने ससुर मोहम्मद अमीन खान को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा, मुश्तबा खान को कुछ लोग बुलाने आए थे, शायद उसके जानने वाले थे, उनके साथ गया था, काफी देर हो गई है। तकदीस खानम के उस जवाब पर मोहम्मद अमीन खान नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहने लगा, लगता है बच्चों पर तुम लोगों की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। किसी भी बच्चे को बताए बगैर कि वो कहाँ जा रहा है घर से नहीं निकलना चाहिए। देखो ये चारों भाई कैसे तेगजनी की मशक कर रहे हैं। इन्हें देखकर मेरा दिल खुश होता है और मुझे अपने खानदान का बाग खिला खिला लगता है। उस मौके पर मोहम्मद अमीन खान के बड़े बेटे फैरोज मिर्जा ने अपने बाप की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, आप हर रोज मुश्तबा खान समेत इन बच्चों की तेगजनी का एहतमाम करते हैं और आपने तेगजनी में इनकी तरबियत का बेहतरीन एहतमाम भी कर रखा है। आपका इस मामले में बड़ा तजर्बा भी है। आप क्या अंदाजा लगाते हैं हमारे 5 बच्चों में कौन सा बच्चा हर्बो जर्ब के फन में एक आला पाए का तेगजन साबित होगा? जवाब में मोहम्मद अमीन खान कुछ देर तक मुस्कुराता रहा। उसके बाद थोड़ी देर तक उसकी निगाहें अपने सामने तेगजनी की मशक करते बच्चों पर जमी रहीं। फिर हल्के हल्के तबस्सुम में कहने लगा, इस वक्त मेरी निगाहों में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनसे मुतालिक मेरा अंदाजा है वो जरूर कहीं ना कहीं नाम पैदा करेंगे। फैरोज मिर्जा, एक तो तुम्हारा बेटा है कावर्द खान और दूसरा छोटे भाई मर्दान का बेटा शहाबुद्दीन है। एक बात याद रखना, मैं इस शहाबुद्दीन से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हूँ। इसकी उम्र बेशक इस वक्त छोटी है, 7-8 साल का है, लेकिन मैं समझता हूँ तेगजनी में यह अपने सारे बच्चों को अक्सर व पेशतर पछाड़ देता है और इसके इन अंदाजों को देखते हुए मैं वसूख से कह सकता हूँ कि आने वाले दौर में हमारे बच्चों में शहाबुद्दीन बड़ा नाम कमाएगा। इसके बाद मेरे ख्याल में कावर्द खान इसका हम रिकाब होगा। यहां तक कहते कहते मोहम्मद अमीन खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी पोती महल मुल्क जो फैरोज मिर्जा की बेटी थी अपनी जगह से उठी, भागती हुई आगे आई और मोहम्मद अमीन खान की गोद में बैठ गई। फिर बड़ी चाहत और मोहब्बत में कहने लगी, दादा, आप भाइयों पर सारी तवज्जो देते हैं
ان کی تیغ زنی اور جنگی مشق کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے لیے آپ نے اچھے اچھے استاد مقرر کر رکھے ہیں، میری طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ چھوٹی بچی ماحل ملک کے ان الفاظ پر محمد امین خان کھلکھلا کر ہنس دیا، 2-3 بار اسے پیار کیا، پھر بڑی چاہت اور محبت میں کہنے لگا، میری بیٹی، ہمارے خاندان میں تو اکلوتی بچی ہے، یاد رکھنا تیری قدر میرے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے محمد امین خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر علی مردان اپنے باپ محمد امین خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں مجتبیٰ خان لوٹ آیا ہے۔ اس موقع پر علی مردان کا چھوٹا بیٹا شہاب الدین، جو تیغ زنی کی مشق میں مصروف تھا، بول اٹھا، میں دیکھتا ہوں کون آیا ہے۔ وہ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کا چچا ناصر خسرو اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شہاب الدین، تم اپنی تیغ زنی کی مشق جاری رکھو، میں دیکھتا ہوں دروازے پر دستک کس نے دی ہے۔ میرے خیال میں مجتبیٰ خان نہیں ہے، دروازے کو زنجیر نہیں لگی ہوئی، لہٰذا اس کے اس طرح دستک دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں دستک کسی اور نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناصر خسرو حویلی کے صدر دروازے کی طرف ہو لیا تھا۔ ناصر خسرو نے جب آگے بڑھ کر حویلی کا دروازہ کھولا تو حویلی سے باہر میراں شاہ اور ملکی رام دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ ملکی رام شاید اس خاندان کا جاننے والا تھا اور ان کے ہاں آتا رہتا تھا۔ ملکی رام کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے ناصر خسرو اس کی طرف بڑھا، اسے گلے لگا کر ملا۔ اس کے بعد میراں شاہ سے بھی وہ اسی انداز میں ملا تھا۔ اس کے بعد سوالیہ سے انداز میں ملکی رام کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے کے جواب میں ملکی رام مسکرایا اور کہنے لگا، ناصر خسرو میرے عزیز بھائی، میں تمہارے سوالیہ انداز کو سمجھ گیا ہوں۔ تم یقیناً میرے ساتھی سے متعلق جاننا چاہتے ہو۔ اس کا نام میراں شاہ ہے اور یہ قندھار سے آیا ہے۔ کیوں آیا ہے یہ تو یہ خود ہی تم لوگوں کو تفصیل سے کہے گا۔ کیا تم ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ ناصر خسرو شرمندہ سا ہو گیا۔ حویلی کا ایک پٹ اس نے پورا کھول دیا، لہٰذا میراں شاہ اور ملکی رام دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے حویلی میں داخل ہوئے۔ ان کے اس طرح آنے پر محمد امین خان نے اپنی دونوں بہوؤں یعنی فیروز مرزا کی بیوی تقدیس خانم اور منجلے بیٹے علی مردان کی بیوی قرہ خاتون کی طرف دیکھا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں حویلی کے اندر چلی جاؤ۔ آنے والا ایک تو ملکی رام ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا اجنبی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ملکی رام کس مقصد کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ جو اجنبی ہے وہ کون ہے اور ان کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ محمد امین خان کے ان الفاظ کے جواب میں تقدیس خانم اور قرہ خاتون دونوں اپنی جگہ سے اٹھی اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چل دی تھی۔ چھوٹی بچی ماحل ملک بھی اپنے دادا محمد امین خان کی گود سے اٹھ کر ان دونوں کے ساتھ ہو لی تھی۔ ناصر خسرو ملکی رام اور میراں شاہ دونوں کو پہلے استبل کی طرف لے گیا۔ دونوں کے گھوڑے اس نے بندوائے، زینے دہانے اتارے، گھوڑوں کے چارے اور پانی کا بھی انتظام کیا۔ گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ جو ان کا سامان بندھا ہوا تھا وہ اتار کر استبل کے ایک طرف رکھ دیا، پھر ان دونوں کو اس طرف لایا جہاں محمد امین خان، اس کے دونوں بڑے بیٹے فیروز مرزا اور علی مردان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ان کے بچے تیغ زنی کی مشق کر رہے تھے۔ جب وہ قریب گئے تب محمد امین خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ باپ کو اٹھتے دیکھ کر فیروز مرزا اور علی مردان بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تینوں باری باری ملکی رام اور میراں شاہ سے خوشکن انداز میں ملے۔ پھر محمد امین خان نے کھڑے کھڑے تیغ زنی کی مشق کرتے بچوں سے کہا، بچوں تم اپنی مشق جاری رکھو، میں دیوان خانے میں مہمانوں سے بات کر لیتا ہوں۔ اس طرح بچے تو اپنے استاد کی نگرانی میں تیغ زنی کی مشق میں مصروف رہے، جبکہ محمد امین خان حویلی کے دیوان خانے کی طرف ہو لیا تھا۔ فیروز مرزا، علی مردان، ناصر خسرو، میراں شاہ اور ملکی رام اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھے۔ دیوان خانے میں داخل ہونے کے بعد ملکی رام نے میراں شاہ کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد محمد امین خان کے پوچھنے پر میراں شاہ نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قندھار کے خلجی سردار میر ویس کے محمد امین خان کے بیٹے علی مردان کو اپنے پاس بلانے، قندھار میں خود مختاری اختیار کر کے ایران کے شہنشاہ شاہ حسین کے لشکریوں کو لگاتار شکست دینے اور میر ویس کے بیمار ہو کر مرنے کی تفصیل بتا دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر سب اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر محمد امین خان میراں شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میراں شاہ، میر ویس کے مرنے کا ہمیں بہت دکھ اور صدمہ ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے سرکردہ عزیزوں میں سے ایک تھا۔ اگر اس نے مرنے سے پہلے میرے بیٹے علی مردان کو اپنے پاس بلایا تھا تو یہ ضرور وہاں جائے گا۔ جن حالات کے تحت میر ویس میرے بیٹے علی مردان کی ضرورت محسوس کرتا تھا، اب یہ ضرورت اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے محمود کے لیے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ میراں شاہ، چند روز ہمارے ہاں قیام کرو، اس کے بعد علی مردان تمہارے ساتھ روانہ ہوگا۔ اس سلسلے میں پہلے مجھے ملکی رام سے بات کر لینے دو، اس لیے کہ بیک وقت کئی اہم ذمہ داریاں ہمارے سر پر آن پڑی ہیں۔ پھر محمد امین خان نے ملکی رام کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ملکی میرے بیٹے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟
जवाब में मिल्खी राम ने होठों पर जबान फेरी और कहने लगा, मैंने आपसे क्या कहना है। मुझे मनसाराम ने रवाना किया है। वो अपनी राजकुमारी समरा देवी से मुतालिक इंतहा दर्जे का फिक्रमंद और परेशान है। इस वक्त तो उसने मुझे इसलिए आपकी तरफ रवाना किया है ताकि मैं आप लोगों से यह जान सकूं कि समरा देवी से मुतालिक कोई इत्तला आई है कि वो अभी तक लाहौर पहुंची है कि नहीं। मिल्खी राम जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए कुछ देर तक मोहम्मद अमीन खान उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, समरा देवी से मुतालिक तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो मुहाफिज उसे लेकर लाहौर की तरफ गए हैं वो उसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ लाहौर के हाकिम अब्दुल समद के यहाँ पहुंचाएंगे। अब्दुल समद हमारा अपना आदमी है और वह समरा की खूब हिफाजत करेगा। मोहम्मद अमीन खान जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए मिल्खी राम बोल उठा, आपने समरा देवी को समरा कहा। इस मौके पर मुझे अपने राजा मनसा की गुफ्तगू याद आ गई। अपनी रानी देवी के साथ राजमहल में जब वो अक्सर समरा से मुतालिक गुफ्तगू करता था तो समरा की माता उसे समरा देवी कहकर मुखातिब करती थी, लेकिन उस मौके पर मनसाराम मुस्कुराते हुए एतराज करता था। वो कहता था कि समरा अब देवी नहीं रही, वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, लिहाजा उसे समरा खानम कहकर पुकारा करो। मिल्खी राम जब खामोश हुआ थोड़ी देर दीवान खाने में खामोशी रही। उसके बाद मोहम्मद अमीन खान अपने मंझले बेटे अली मर्दान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अली मर्दान, मैं चाहता हूं 2 रोज बाद तुम मीरान शाह के साथ कंधार की तरफ रवाना हो जाओ। नासिर खुसरो भी तुम्हारे साथ जाएगा। तुम तीनों बड़ी राजदारी के साथ सफर करना। आधी रात के करीब तुम्हारा यहां से कूच होगा और दिन चढ़ने तक तुम लोगों को पटना से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। तीनों यहां से सीधा लाहौर का रुख करना, वहां अब्दुल समद से मिलना। इतनी देर तक समरा अब्दुल समद के यहाँ कयाम कर चुकी होगी, तुम तीनों भी वहीं कयाम करना और उस कयाम के दौरान अली मर्दान अपने छोटे भाई नासिर खुसरो और समरा के निकाह का एहतमाम कर देना। ये सारा एहतमाम अब्दुल समद कर देगा। इस तरह तुम नासिर खुसरो और समरा को अपने साथ कंधार ले जाना। ये दोनों वहां मियाँ बीवी की हैसियत से तुम्हारे साथ महफूज रहेंगे। यहाँ अब समरा की वजह से नासिर खुसरो की जिंदगी को भी खतरा है। हमारे दुश्मन यहाँ के हुक्मरान हैं, वो हमारे खिलाफ ताकत का भी मुजाहिरा कर सकते हैं, जबकि हम उनके खिलाफ ऐसा कर सकते हैं ना करने के काबिल हैं। इस बिना पर नासिर खुसरो का तुम्हारे साथ कंधार चले जाना ही हमारे लिए बेहतर है। मैं समझता हूं ये जो मीरान शाह मीरवेस के कहने पर तुम्हें बुलाने आ गया है तो शायद इसी में कुदरत ने हमारे लिए कोई बेहतरी पिन्हा कर रखी हो, और जब यहाँ के हालात ठीक हो गए मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। तुम तीनों वापस चले आना। मैं समझता हूं इस वक्त मीरान शाह हमारे लिए अपने आप को महफूज करने के लिए एक अच्छा मौका लेकर आया है। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान जब खामोश हुआ तब अली मर्दान उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, अब्बा, अगर आप इजाजत दें तो कंधार की तरफ जाते हुए मैं अपने छोटे बेटे शहाबुद्दीन को अपने साथ ले जाऊं। इस तरह उसके साथ होने से वहां। अली मर्दान अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि उसकी तरफ देखते हुए हल्की हल्की मुस्कुराहट में मोहम्मद अमीन खान कहने लगा, अली मर्दान मेरे बेटे, मैं जानता हूं अपने दोनों बेटों शहाबुद्दीन और शरफुद्दीन में से तुम शहाबुद्दीन को बहुत चाहते हो। वो बड़ा होनहार बच्चा है, पर यह भी तो सोचो तुम्हारी बीवी और शहाबुद्दीन की मां करा खातून तो शहाबुद्दीन पर जान छिड़कती है, एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। मेरी तरफ से तुम्हें शहाबुद्दीन को अपने साथ ले जाने की इजाजत है, लेकिन इस सिलसिले में करा खातून से भी बात कर लेना। अगर वो इस पर राजी हो तो शहाबुद्दीन को साथ लेकर जाना, और अगर वो रजामंद ना हो तो फिर शहाबुद्दीन को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर करा खातून तुम्हें शहाबुद्दीन को साथ ले जाने की इजाजत दे दे तो मेरे बेटे कंधार में उसकी तेग जनी की मश्क और तरबियत का बेहतरीन एहतमाम करना, इसलिए कि मैं अपनी नस्ल में से शहाबुद्दीन को सबसे ज्यादा होनहार और तरक्की करने वाला बच्चा ख्याल करता हूँ। इस बिना पर मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम उस पर अपनी पूरी तवज्जो मबजूल रखो। शहाबुद्दीन से मुतालिक मैं अभी से तुम्हें बताए देता हूँ कि मेरी नस्ल में से मेरा अंदाज़ा है कि ये शहाबुद्दीन सबसे आला और अरफा मकाम हासिल करेगा। इस बिना पर अमीन खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसका बेटा और शहाबुद्दीन का बाप अली मर्दान बड़ी इंकसारी से अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब्बा, आप फिक्र ना करें, शहाबुद्दीन की तरबियत मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक करूंगा। जवाब में मोहम्मद अमीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो ये मसला हल हुआ। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि शहाबुद्दीन को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन शहाबुद्दीन की माँ से इस सिलसिले में इजाज़त ज़रूर लेना। जवाब में जब अली मर्दान ने मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई तब उस मौके पर कंधार से आने वाले मीरान शाह ने कुछ सोचा, फिर मोहम्मद अमीन खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हिंदुस्तान के हालात की मुझे कुछ समझ नहीं आई। यहाँ जो हालात मैं पटना में देख रहा हूँ और जिन हालात से आप गुजर रहे हैं उनकी तो मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था।
हिंदुस्तान में औरंगजेब आलमगीर की सल्तनत को क्या हुआ? सल्तनत तकसीम हो गई है। आखिर आलमगीर ने इतनी बड़ी सल्तनत मिरास में छोड़ी थी जिसके हिंदुस्तान की शाही तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। बाशमुल काबुल उसका रकबा कमोबेश 15 लाख मुरब्बा मील है और आबादी 20 करोड़ के करीब थी। चीन के सिवा गालिबन दुनिया के किसी हम असर सल्तनत में इतने इंसान शख्स वाहिद के हल्का बगोश न थे जितने बादशाह दहली की रियाया में शुमार होते थे। बिलाशुबा ये उन मौरूसी बादशाहों की गैर मामूली हिम्मत और काबिलियत का सबूत था। आखिर इतनी बड़ी सल्तनत अचानक रेत के कच्चे किले की तरह जमीन पर कैसे आ रही और बिखर कर रह गई? जवाब में अमीन खान मुस्कुराया और कहने लगा, मीरान शाह, तारीख का उस्ताद ये नुक्ता समझा गया है कि बादशाहों की तदबीर और तकदीर उस वक्त तक यावरी करती है जब तक हाथ शमशीर में और नेजा बगल में रहे। इसके अलावा बारीक बीन अहले नज़र ये भी कहते हैं कि जिसके कदम आगे नहीं बढ़ते जमाना उनको एक जगह टिकने नहीं देता, पीछे धकेल देता है। फितरत के कानून में महज कयाम और जमूद की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, मुगलों की इस अजीम सल्तनत के इंतशार पर यूरोप के हालात भी असरअंदाज हुए हैं। मीरान शाह, 18वीं सदी ईस्वी वो ज़माना है जबकि मगरबी यूरोप में शख्सी बादशाही के उफ़ुक़ पर बगावत का गर्दो गुबार नमूदार हो चुका है। मौरूसी इक़्तिदार की खराबियाँ ना सिर्फ देखी गई हैं बल्कि दिखाई जाने लगी हैं। शाहाना इस्तबदाद और खुद आराई की बजाय ज़ाब्ते और कानून की अमलदारी का कदम आ गया है। इल्म दौलत की अफजाइश से पादरी और ज़मींदार की उजारादारी टूटने लगी है। वो तबके जिन्हें यह नया सरमाया हाथ लगा है मुल्की इंतज़ाम और हुकूमत में भी हिस्सा तलब करने लगे हैं। यूं जानो ये जमहूरियत की एक मुबहम और ज़ईफ सी इब्तदा है, लेकिन इसने मुतलकुल इनानी को अंगुश्त नुमा ज़रूर कर दिया है और यही ख्यालात एशिया में भी दाखिल हो रहे हैं। तुमने आलमगीर की सल्तनत का जिक्र किया था और यह भी पूछा था कि इतनी बड़ी सल्तनत आखिर जवाल और इन्हितात का शिकार कैसे हो गई। मेरे भाई, जब तक आलमगीर जिंदा था उसने हर इलाके हर सूबे पर अपनी गिरफ्त सख्त रखी। वो कमाल का इंसान था। ऐसे इंसान रोज रोज पैदा नहीं होते। पर इन इलाकों की बदकिस्मती कि औरंगजेब की आंखें मूंदते ही जाननशीनी की जंग का आगाज हो गया। उस जंग के दौरान उसके 2 बेटे और 3 पोते भी काम आए। औरंगजेब आलमगीर के सबसे बड़े बेटे मुअज्जम, जिसे अमूमन हम लोग शाह आलम बहादुर भी कहकर पुकारते हैं, को अपने वालिद की रहलत की इत्तला मार्च 1707 ईस्वी को जमरोद में मिली। उसने फौरन अपनी जाननशीनी का ऐलान कर दिया और जमरोद से आगरा रवाना हो गया। रास्ते में उसने मुख्तलिफ सरकारी खजानों से तकरीबन 65 लाख रुपया भी हासिल किया और 12 जून को आगरा जा पहुंचा। दरअसल मुअज्जम ने औरंगजेब की वफात से पहले ही इस मकसद के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली थी। उस लश्कर के अलावा रास्ते में मुख्तलिफ दरिया अबूर करने के लिए तमाम तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। इस बिना पर उसे बर्क रफ्तारी से आगरा पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश न आई। यहां तक कहने के बाद अमीन खान रुका, फिर कहने लगा, मीरान शाह, जो हालात मैं तुम्हें बता रहा हूं या बताऊंगा, ये हालात मेरे चश्मदीदा हैं और इन हालात पर जब मैं गौर करता हूं और अपने जहन में इन्हें दोहराता हूं तो मुझे किस कदर अफसोस, किस कदर दुख होता है, इसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बहरहाल मीरान शाह, हालात कुछ इस तरह बढ़ते हैं कि मुअज्जम यानी शाह आलम बहादुर की आगरा की तरफ पेशकदमी के दौरान उसका लड़का अजीमुल शान, जो बंगाल और बिहार का वायसराय था, आगे बढ़ा। वो उस वक्त दक्कन में था। उसने मजीद लश्करी भर्ती की और आगरा की तरफ बढ़ने लगा, इसलिए कि बंगाल का पूरा खजाना उसके हाथ में था। लिहाजा उसने तकरीबन 1 करोड़ की रकम से लश्करी भर्ती करते हुए अपने लश्कर में खूब इजाफा किया। दरी असना औरंगजेब आलमगीर का दूसरा बेटा आजम शाह बड़ी तेज रफ्तारी से अहमदनगर पहुंचा, जहां औरंगजेब आलमगीर की वफात हुई थी। उसने 14 मार्च को अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया, मगर आजम शाह में एक तरफ सब्र व तहम्मुल का फुकदान था, दूसरी तरफ उसकी माली हालत बेहद कमजोर थी। दक्कन में भी उसके लश्कर का यह आलम था कि गुज़िश्ता 3 साल से तनख्वाहें भी ना मिली थी। इसके अलावा उसके नारवा सलूक की वजह से उसके मुतादिद करीबी मुशीर और सालार भी उसका साथ छोड़ गए थे। आजम शाह 17 मार्च को अहमदनगर से चला और 11 जून को ग्वालियर पहुंच गया। उसका बेटा बेदार बख्त एक काबिल लड़का था और अपनी सलाहियतों और हालात के पेश नज़र इस काबिल था कि आगरा पर बाआसानी कब्जा कर लेता, मगर खुद आजम शाह उसे भी शक व शुबा की नज़र से देख रहा था। आजम शाह ने अपने बेटे बेदार बख्त की पेशकदमी रोक दी। उसे यह खौफ था कि कहीं बेदार बख्त आगरा पहुंचने के बाद खुद तख्त पर कब्जा करके उसे महरूम ना कर दे। बेदार बख्त ने बाप के हुक्म के तहत पेशकदमी तर्क कर दी और मालवा में मुकीम हो गया।
نتیجہ یہ نکلا کہ 1.5 ماہ کا عرصہ ضائع ہو گیا، جبکہ اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ لہٰذا بڑے بھائی معظم یعنی بہادر شاہ اور اس کے بیٹے عظیم الشان نے نہایت آسانی سے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ اعظم شاہ نے ایک اور بڑی غلطی کی کہ بہادر شاہ کی طرف سے اسے سلطنت تقسیم کرنے کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن اس نے اپنے بڑے بھائی بہادر شاہ کے مشورے کو قبول نہ کیا، ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا 18 جون کو سمو گڑھ کے قریب بیدار بخت اور بہادر شاہ کی افواج کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بیدار بخت کو شکست ہوئی اور وہ جنگ میں کام آ گیا۔ اس دوران خان عالم، رام سنگھ ہاڑا اور بہت سے دیگر سالار جو اعظم شاہ کا ساتھ دے رہے تھے جنگ کے دوران کام آ گئے۔ مزید یہ کہ اورنگزیب کا نامور سالار ذوالفقار خان بھی اعظم شاہ کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس کے علاوہ امبر کا راجہ جے سنگھ بھی اعظم شاہ کے بڑے بھائی معظم یعنی بہادر شاہ سے جا ملا۔ اعظم شاہ کا دوسرا لڑکا والا جاہ شدید زخمی ہوا۔ جس وقت اعظم شاہ اپنے لشکر کے ہمراہ اپنے بیٹے بیدار بخت کی مدد کے لیے پہنچا تو پانسا پلٹ چکا تھا اور معظم کو مکمل فتح حاصل ہو چکی تھی۔ اعظم شاہ اور اس کے بہت سے دیگر سالار ہلاک کر دیے گئے۔ اس کی بچی کچی سپاہ فرار ہو گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ کے دوران طرفین کے تقریباً 10,000 لشکری ہلاک ہوئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد امین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میران شاہ، آگے کچھ یوں ہوا کہ معظم اس فتح کے بعد 12 نومبر تک آگرہ میں رہا۔ اس کے بعد اس نے راجپوتانہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے بعد اسے مجبوراً دکن کا رخ کرنا پڑا کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی کام بخش وہاں من مانی کارروائیاں کرنے میں مصروف تھا۔ کام بخش کو اورنگزیب عالمگیر کی موت کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ بیجاپور کے وائسرائے کے طور پر جا رہا تھا۔ اس نے بیجاپور پہنچتے ہی اپنی رسم تاج پوشی ادا کی اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ وہ 2 ماہ تک خود ساختہ بادشاہ کی حیثیت سے مقیم رہا۔ اس دوران لشکر میں اضافہ کرتا رہا اور حکم جاری کرتا رہا۔ اس کے امراء اور سالاروں نے اس دوران بعض قلعوں اور بعض مقامات پر قبضہ بھی کر لیا، مگر جلد ہی اس کے ایک وزیر تقرب خان اور خزانے کے عامل احسن خان کے درمیان ٹھن گئی، جس کی وجہ سے کام بخش کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران تقرب خان کی باتوں میں آ کر کام بخش نے گولکونڈا کے وائسرائے رستم خان کو قتل کروا دیا اور بہت سے دیگر افسروں کی املاک کو ضبط کر لیا۔ معظم نے 17 مئی 1708 کو دریائے نرمدا کو عبور کرنے کے بعد کام بخش کو صلح و آشتی کا پیغام روانہ کیا، مگر کام بخش نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ چنانچہ جو ہی معظم حیدرآباد کے قریب پہنچا، وہ سب لوگ جن پر کام بخش نے مظالم ڈھائے تھے معظم سے جا ملے۔ 13 جنوری 1709 عیسوی کو کام بخش کے پاس صرف 350 لشکری رہ گئے تھے، جن پر معظم کے 25,000 لشکریوں نے حملہ کر دیا۔ کام بخش اس دوران شدید زخمی ہوا۔ اس مارکے کے بعد معظم 12 جون 1710 کو اجمیر پہنچ گیا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کی وفات کی اطلاع پاتے ہی راجپوت سردار اجیت سنگھ نے جودھ پور پر قبضہ کر کے مغل کماندار مہراب خان کو معزول کر دیا۔ معظم جنوری 1708 کو امبر پہنچ گیا۔ ریاست اس نے ایک شخص بجے سنگھ کے سپرد کر دی۔ پھر معظم جودھ پور پہنچا۔ اس دوران مہراب خان نے اجیت سنگھ کو شکست دے کر بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ شکست کے بعد اجیت سنگھ نے اطاعت قبول کر لی۔ بہادر شاہ نے اسے مہاراجہ کا خطاب دے کر 3,500 کا منصب عطا کر دیا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے بعد اجیت سنگھ درگا داس اور راجہ جے سنگھ کے ساتھ بہادر شاہ کے پڑاؤ سے فرار ہو گیا۔ یہ لوگ مئی 1708 میں میواڑ کے راجہ امر سنگھ کے ساتھ جا ملے تاکہ مغلوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کر سکیں۔ ان سب نے مل کر مغل کمانداروں کو شکست دی اور راتوں رات امبر پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اگست میں اس کارروائی کے بعد ستمبر میں میواڑ کے مغل کماندار سید حسین خان اور کچھ دیگر مغل سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بنا پر معظم نے ایک معاہدے کے تحت اجیت سنگھ اور جے سنگھ کو مغل ملازمتوں پر بحال کر دیا۔ معظم نے کام بخش کی کوشش ناکام بنانے اور دکن کے حالات پر قابو پانے کے بعد 1710 میں راجپوتانہ کا رخ کیا۔ راجپوت راجاؤں کو معافی دے دی گئی۔ جون میں انہیں تحفے تحائف دینے کے بعد ان کی ریاستوں میں انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف سکھوں کی بغاوت بھی سامنے آئی۔ سکھوں کی بغاوت کے باعث حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ سکھوں کا 10واں اور آخری گرو گوبند سنگھ نومبر 1708 میں انتقال کر گیا تھا۔ گوبند سنگھ لاولد تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ گوبند سنگھ کے ایک ہم شکل شخص کو خفیہ طور پر پنجاب بھیج دیا اور یہ خبر اڑا دی کہ گوبند سنگھ کو اس لیے دوبارہ زندگی مل گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سکھوں کی جد و جہد آزادی میں ان کا ساتھ دے سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد امین خان رکا۔
दम लिया। फिर हिंदुस्तान में मुगलों के हालात मीरान शाह को सुनाते हुए वो दोबारा कह रहा था, मीरान शाह मेरे अजीज, इसके बाद यूं हुआ कि इस मसनूई गुरु गोबिंद ने अपना नाम सच्चा बादशाह रखा, ताहम इसे बंदा बैरागी या शाम गुरु के नाम से भी याद किया जाने लगा। सिख उस मसनूई गुरु गोबिंद सिंह के इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। जल्द ही उस शख्स ने 40,000 सिखों का एक लश्कर तैयार कर लिया। उसने सोनीपत पर कब्जा करके अंबाला से तकरीबन 26 मील दूर सडोरा के शहर को नीस्तो नाबूद कर दिया और 22 मई 1710 को सरहिंद के कमांडर वजीर खान को हलाक कर दिया और मुगल कैंप को लूट लिया। सिखों ने सरहिंद पर कब्जा करने के बाद यहाँ के मुसलमान आवाम पर बेपनाह मजालिम ढाए। मसाजिद मुनहदिम कर दी गई, मकानात नजर आतिश कर दिए गए, औरतों से बदसलूकी की गई और मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। नया मसनूई गुरु, जिसे शाम गुरु कहा जाता है, उसने सरहिंद से तकरीबन 2 करोड़ रुपए बसूरत नकदी या साजो सामान लूट मार के जरिए हासिल कर लिए। जब शाम गुरु ने पेशकदमी शुरू की तो थानीसर के करीब एक मुसलमान सालार ने उसकी शदीद मुजाहमत की। सिखों के मुख्तलिफ जत्थे जालंधर दोआब में दाखिल हो गए, मगर सुल्तानपुर के कमांडर शम्स खान ने अपने लश्कर के साथ सिखों को शदीद जानी नुकसान पहुंचाया और उन्हें राहों के किले में धकेल दिया। कुछ अरसे बाद सिख यहां से भी फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। जब शम्स खान ने राहों किले पर हमलावर होकर उसे लूटा तो सिखों ने उस जगह पर दोबारा कब्जा कर लिया, मगर जल्द दोआब का तमाम इलाका सिखों से आज़ाद करा लिया गया। सिखों के एक और जत्थे ने सहारनपुर पर हमला कर दिया और तकरीबन निस्फ जिले पर कब्जा कर लिया। सिख यहाँ ज्यादा देर न रह सके क्योंकि मुगल सालारों और मकामी मुसलमानों ने शदीद मुजाहमत की। वजीर खान की शिकस्त के बाद सिखों के हौसले बढ़े तो उन्होंने अमृतसर को अपना मरकज बना दिया और लाहौर पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। इसी असना में उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ों में लूटमार भी की। रफ्ता रफ्ता वो लाहौर के करीब जा पहुंचे। लाहौर के मुसलमानों ने किसी बैरूनी मदद के बगैर ही सिखों का मुकाबला करने की ठान ली। उन्होंने सिखों के हमले की शदीद मुजाहमत की और उस मुहिम को नाकाम बना दिया। आखिर लाहौर के आवाम ने सिखों को बदतरीन शिकस्त दी और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मुअज्जम भी हरकत में आया। अजमेर से रवाना होकर वो सिखों के मसनूई गुरु शाम गुरु की तरफ बढ़ा। शाम गुरु को जब मुअज्जम की आमद की इत्तला मिली तो वो साडूरा में अपने पड़ाव को छोड़कर लोहगढ़ के किले में छुप गया। उन दिनों मौसम बेहद खराब था। शाहराएं बंद होने की वजह से रसद भी मामुश्किल मिलती थी, जिसकी वजह से मुअज्जम के लश्कर को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। सिखों ने उस नुकसान को शाम गुरु की करामत करार दिया। बहरहाल एक बार फिर सिखों से जंग हुई। इस दौरान 1,500 सिख ठिकाने लगा दिए गए। सिखों के दूसरे जत्थों पर दीगर मुगल सालारों ने हमला करके उन्हें खासा जानी नुकसान पहुंचाया। आखिर लोहगढ़ के किले में मौजूद सिखों का सफाया कर दिया गया। ताहम बाज पहाड़ियों में सिख जंगजू दस्ते मौजूद थे। जब शाम गुरु ने यह नाजुक हालात देखे तो वो खास लोगों के साथ एक पहाड़ी के दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया। शाम तक सिखों की मुजाहमत खत्म हो गई। मुगलों ने उनके बहुत से लश्करियों को कैदी बना लिया। शाम गुरु वहां से भाग निकला। घड़वाल और निहान के राजाओं ने शाम गुरु को फरार में मदद दी। बहरहाल उसके बाद भी चंद साल तक सिखों के साथ जंग जारी रही। सिखों पर जोर डालते हुए मुगलों का लश्कर एक बार फिर सरहिंद पर काबिज हो गया। उसके बाद शाम गुरु एक बार फिर पंजाब के मैदानी इलाकों में पहुंचा। उसने मुगलों के एक सालार शम्स खान को कसूर जाते हुए आन लिया और हलाक कर दिया। अब सिखों का रुख बारी दोआब की तरफ हो गया था। उन इलाकों के लोग सिखों के जुल्मों सितम से पहले ही बराफरोख्ता थे। आखिर मकामी लोगों और सिखों में झड़प हुई और मकामी लोगों ने सिखों को बदतरीन शिकस्त देकर उन्हें पसरोर के करीब पहाड़ियों में धकेल दिया। सिखों की उन लगातार बगावतों और शोरिशों की वजह से औरंगजेब आलमगीर के बेटे मुअज्जम अली के लिए हालात और ज्यादा खराब और अबतर हो गए। ममलुकत में पहले ही अफरा तफरी का आलम था। इन सिखों की वजह से बागी और सरकश अनासिर खरूज करने की तैयारियां करने लगे। सिखों के हालात बयान करते करते अमीन खान कुछ अफसुर्दा और मलूल सा हो गया था। कुछ देर खामोश रहा। आखिर फिर मीरान शाह को मुखातिब करके कहने लगा, मीरान शाह मेरे अजीज, लगता है हिंदुस्तान के हालात अब मजीद खराब और अबतर होने के दर पे हो गए हैं। मुख्तलिफ सूबे और जिले पहले ही मुगलों की गिरफ्त से कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकलते जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान का बादशाह बीमार पड़ गया है। मुअज्जम अली इन दिनों सख्त अलील है और उसने लाहौर में कयाम कर रखा है। मुअज्जम अली के 4 बेटे हैं, जहानदार शाह, रफ़ीउश शान, अजीमुश शान और जहां शाह। चाहिए तो यह था कि अपने बाप के अलील होने पर चारों भाई आपस में इत्तेफाक व ताउन का मुजाहरा करते हुए ममलुकत के अमूर की तरफ तवज्जो देते। सिर्फ एक अपने बीमार बाप के पास उसकी खिदमत के लिए रहता
बाकी नज्म व नस्क संभालते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चारों लाहौर में अपने बाप के पास जमा हो गए हैं और उसके मरने के मुंतजिर हैं। मोहम्मद अमीन खान रुका, कुछ सोचा, फिर उसने दोबारा कहना शुरू किया, मीरान शाह, तुमने कभी जंगल में पड़े बीमार जानवर को देखा है? उसकी बीमारी के पेश नजर गिद्ध उसके गिर्द जमा हो जाते हैं ताकि उसके मरने पर उस पर टूट पड़े और उसे नोचें। यही हालत इस वक्त मुअज्जम अली और उसके बेटों की है। बेटे बाप के पास जमा है कि कब वो मरे और उनमें से हर कोई तख्तो ताज हासिल करने की जिद्दोजहद में लग जाए। यहां तक कहने के बाद अमीन खान रुक गया, कुछ देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा, गर्दन झुकी रही, फिर इंतहाई तासुफ आमेज अंदाज में कहने लगा, मीरान शाह मेरे अजीज, हिंदुस्तान के अजीम मुगल हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर के बाद अब हिंदुस्तान की यह हालत है जो मैंने तुम्हारे सामने बयान कर दी है। अमीन खान की उस गुफ्तगू का जवाब मीरान शाह देना ही चाहता था कि हवेली के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। साथ ही कुछ लोगों के रोने की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। उस सूरत हाल पर अमीन खान, फैरोज मिर्जा, अली मर्दान, नासिर खुसरू के अलावा मिल्खी राम और मीरान शाह भी उठ खड़े हुए दीवान खाने से बाहर निकले। जब वो हवेली के सहन में आए तो हवेली के सहन में उनके बच्चे जो तेग जनी की मशक कर रहे थे वो भी अपनी तरबियत छोड़कर सदर दरवाजे की तरफ भागे थे। दरवाजा जब खोला गया तो कुछ लोग एक चारपाई पर लाश रखे हवेली से बाहर खड़े थे। ये सूरत हाल मोहम्मद अमीन खान और उसके बेटों और पोतों के लिए बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त थी। सब पर खामोशी तारी थी। इस दौरान अली मर्दान हिम्मत करके आगे बढ़ा। लाश के ऊपर जो खून आलूद सफेद चादर पड़ी हुई थी हटाकर जब उसने लाश का चेहरा देखा तो अपने दिल पर हाथ रख दिया और गमजदा से अंदाज में कहने लगा, हाय हमारा बेटा मुश्तबा खान। उन अल्फाज पर मुश्तबा खान का बाप और अली मर्दान का बड़ा भाई फैरोज मिर्जा चौंका। आगे बढ़कर जब उसने अपने बेटे की लाश देखी तो उसकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। उस मौके पर अली मर्दान ने अपने भाई फैरोज मिर्जा को अपने साथ लिपटा लिया और उसे सहारा दिया। ताहम उन दोनों का बाप और मरने वाले मुश्तबा खान का दादा मोहम्मद अमीन खान सतून की तरह खड़ा था, चुप खामोश, किसी मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत था। कुछ देर ऐसा ही समा रहा। उस मौके पर चारों बच्चे शहाबुद्दीन, शरफुद्दीन, इबादुद्दीन और कावर्द खान रोने लगे थे, पर उस मौके पर अमीन खान की धाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, खबरदार। किसी ने रोने की कोशिश की। फिर उसने तहक्कुमाना अंदाज में बच्चों को अंदर जाने के लिए कहा तो बच्चे सहमे सहमे अंदाज में भागते हुए हवेली के अंदर चले गए थे। मोहम्मद अमीन खान ने उस मौके पर लाश लाने वालों की तरफ देखा। वो सब उसके अजीजो आकारिब थे। उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, पहले ये बताओ तुम ये लाश कहाँ से लाए हो? उनमें से एक रोती हुई आवाज में मोहम्मद अमीन खान को मुखातिब करके कहने लगा, सरदार, जब हमें मुश्तबा खान के मरने की इत्तला दी गई तो जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि 3 हिंदू जिनकी मुश्तबा खान के साथ दुश्मनी चल रही थी उन्होंने इसे कत्ल कर दिया है। उनके नाम बिरादरो, चंद्र और देवराज हैं। जवाब में मोहम्मद अमीन कुछ देर खलाओं में घूरता रहा, फिर अपने सबसे छोटे बेटे नासिर खुसरू को मुखातिब करके कहने लगा, नासिर मेरे बच्चे, अपने दोनों बड़े भाइयों फैरोज मिर्जा और अली मर्दान और आने वाले इन अजीजो आकारिब के साथ मिलकर लाश को अंदर ले चलो। लाश को जनान खाने में ले जाओ। मैं जानता हूं बच्चे अंदर चले गए हैं और वो मुश्तबा खान की मौत की खबर हवेली में औरतों को कर देंगे और हवेली के अंदर एक शोर उठ खड़ा होगा। लिहाजा बेहतर है कि लाश को औरतों के कमरे में पहुंचा दो ताकि वो मरने वाले का चेहरा देख सकें। मेरे इस बच्चे को किसने कत्ल किया है मैं जान गया हूं। खुदावंद को मंजूर हुआ तो एक रोज मैं या मेरी औलाद मेरे इस मरने वाले बच्चे का इंतकाम जरूर लेंगे। उस मौके पर नासिर खुसरू, उसके दोनों बड़े भाई फैरोज मिर्जा और अली मर्दान हरकत में आना चाहते थे, लेकिन जो उनके करीबी रिश्तेदार लाश को लेकर आए थे वो खुद ही चारपाई उठाकर हवेली के अंदर दाखिल हुए और अली मर्दान की रहनुमाई में वो जनान खाने की तरफ बढ़े थे। इतनी देर तक जनान खाने से बैन करने, नोहागरी करने और रोने की आवाजें आने लगी थी। बहरहाल मुश्तबा खान की लाश को जनान खाने में पहुंचा दिया गया। इतनी देर तक आसपास रहने वाले बहुत से लोग जमा हो गए थे। हवेली के खुले सहन में अफसोस करने वालों का हजूम होने लगा था। हर कोई उदास और अफसुर्दा था। उस मौके पर नासिर खुसरू और उसके दोनों बड़े भाई फैरोज मिर्जा और अली मर्दान मुश्तबा खान के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए कोई जज्बाती फैसला करने वाले थे कि अमीन खान ने उन्हें समझा बुझाकर ठंडा कर दिया था। ताहम उसी रोज मगरिब और इशा के दरमियान मुश्तबा खान को दफन कर दिया गया था। मुश्तबा खान की तदफीन के बाद एक बार फिर मोहम्मद अमीन खान, उसके तीनों बेटे फैरोज मिर्जा, अली मर्दान और नासिर खुसरू के अलावा मीरान शाह और मिल्खी राम दीवान खाने में जमा हुए।
محمد امین خان نے اپنے دوسرے عزیز و اقارب اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو اس وقت وہاں جمع ہو گئے تھے اور انتقام پر تلے ہوئے تھے سمجھا بجھا کر اپنے گھروں کی طرف بھیج دیا تھا۔ علی مردان اور فیروز مرزا کے جتنے بچے تھے، گھر کی جتنی عورتیں تھیں، انہیں بھی دوسرے کمرے کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بعد محمد امین خان نے باری باری پہلے اپنے تینوں بیٹوں فیروز مرزا، علی مردان اور ناصر خسرو کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں مجتبیٰ خان کے مرنے کے بعد تم تینوں بھائیوں کی کیا حالت ہے، تمہارے کیا جذبات ہیں۔ یہ مت سوچنا میرے جذبات تم سے مختلف ہیں۔ وہ میرا پوتا تھا، میرے شجرہ نسب کی ایک سرسبز اور شاداب ٹہنی تھا جسے کاٹ دیا گیا ہے۔ ہم ترک جہاں کٹنا جانتے ہیں وہاں کاٹنا بھی جانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ وقت انتقام لینے کا نہیں ہے۔ ہم انتقام پر اترے تو یاد رکھنا اپنے دشمنوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ پٹنہ شہر ہے جہاں کے حاکم حسین علی اور حسن علی ہیں۔ ان کے قریبی عزیزوں میں سے صفدر علی اور عالم علی کے علاوہ صفدر علی کے بھائی اور عالم علی کے بھائی بھی ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں۔ جو لوگ لاش گھر لے کر آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ مجتبیٰ خان کو 3 ہندو برادو، چندر اور دیوراج نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ ایک موقع پر مجتبیٰ خان سے ان تینوں ہندوؤں کی تلخ کلامی کسی معاملے میں ہوئی تھی، لہٰذا ان تینوں کے نام لے دیے گئے ہیں۔ اور اگر ان تینوں نے مجتبیٰ خان کا خاتمہ کیا بھی ہے تو یہ انہوں نے خود نہیں، کسی کے کہنے پر کیا ہے، اور حالات حقیقت بن کر ایک روز ضرور ہمارے سامنے آئیں گے۔ میرے بچوں، اس موقع پر میری ایک بات ضرور یاد رکھنا، مجھ سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں میرے پوتے کے قتل میں حسن علی اور حسین علی دونوں اگر بلا واسطہ نہیں تو بالواسطہ ضرور ملوث ہیں۔ براہ راست اس میں ان کے دونوں بڑے عزیز صفدر علی اور عالم علی شامل ہیں۔ وقت کا انتظار کرو اور پھر دیکھو قضاء و قدر کے اراکین مغلوبیت کا فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں اور غالب رہنا کس کے مقدر میں لکھتے ہیں۔ میرے عزیز بچوں، پٹنہ شہر بہار کا مرکزی شہر ہے اور اس پر حسن علی اور حسین علی حاکم اور والی ہیں، لہٰذا یہاں رہتے ہوئے ہم ان کے خلاف نہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا انتقام لینے کے لیے کامیابی اور فوز مندی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ایک مشورہ دینے لگا ہوں، اسے غور سے سننا اور جلد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد امین رکا، پھر کہنے لگا، فیروز مرزا، سب سے پہلے میں تمہارے ذمہ ایک کام لگانے لگا ہوں۔ آج ہی آدھی رات کے قریب تم یہاں سے دہلی روانہ ہو جانا۔ اب ہم پٹنہ میں نہیں رہیں گے۔ دہلی میں تم معظم کی بیوی مہر پرور سے ملنا، وہ اس وقت قصر ہی میں قیام رکھتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے موجودہ شہنشاہ معظم علی کی بیوی ہیں اور معظم علی ان دنوں اپنے 4 بیٹوں کے ہمراہ لاہور میں مقیم ہیں۔ ہمارے تعلقات سب سے چھوٹے بھائی جہاں شاہ کے ساتھ سب سے اچھے اور عمدہ ہیں، گو رفیع الشان اور عظیم الشان بھی ہمارے لیے اچھے ہیں، لیکن شہنشاہ معظم علی اور اس کا بڑا بیٹا جہاندار شاہ قرابت داریوں اور تعلقات کو کوئی اہمیت دینے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے ہمیں کسی مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اب جہاندار شاہ کے تینوں بھائی عظیم الشان، رفیع الشان اور جہان شاہ تو لاہور جا چکے ہیں، لیکن جہان شاہ کا بیٹا روشن اختر، جسے محمد شاہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، یہی روشن اختر بعد میں محمد شاہ کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ بنا اور تاریخ کے اوراق میں محمد شاہ رنگیلا کہلایا، کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ فیروز مرزا میرے عزیز بیٹے، پٹنہ سے روانہ ہونے کے بعد دہلی کا رخ کرنا اور قصر میں مہر پرور کے علاوہ اس کے پوتے روشن اختر یعنی محمد شاہ سے بھی ملاقات کرنا، اپنے پورے حالات ان دونوں سے بیان کرنا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ کرنے کے لیے وہ ہمیں دہلی میں کوئی معقول رہائش حاصل کرنے میں مدد دیں گے، جن کے لیے ہم انہیں پورا معاوضہ دیں گے۔ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں، جب مہر پرور اور محمد شاہ کا ہاتھ ہم پر ہوگا تو کوئی بلا توقف اور آنکھیں بند کر کے ہم پر حملہ آور ہونے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ روشن اختر یعنی محمد شاہ بہرحال ہمارے موجودہ بادشاہ معظم علی کا پوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد امین خان جب خاموش ہوا تب اس کا منجلا بیٹا علی مردان بول اٹھا، ابا اگر آپ اجازت دے تو اس موقع پر میں بھی کچھ کہوں۔ محمد امین خان نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے بچے، ابھی تک میں نے اپنی گفتگو ختم نہیں کی، بہرحال جو تم کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ اجازت ملنے پر علی مردان بول اٹھا، ابا اگر آپ اجازت دے تو بھائی فیروز مرزا اماں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ مہر پرور کے ہماری ماں مہر النساء کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر بھائی فیروز مرزا اپنے ساتھ اماں کو بھی لے کر جاتے ہیں
تو مہر پرور اور محمد شاہ پر ہماری التجا کا زیادہ اثر ہوگا اور وہ کھل کر ہماری مدد اور حمایت پر آمادہ ہو جائیں گی۔ علی مردان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر ہلکے ہلکے تبسم میں محمد امین خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، علی مردان میرے بچے، جو تجویز تم نے پیش کی ہے وہ اچھی ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ فیروز مرزا جاتے جاتے صرف تمہاری ماں مہرونسا ہی نہیں، تم دونوں کی بیویوں کرا خاتون اور تقدیس خانم کے علاوہ 4 بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پہلے وہاں کسی سرائے میں قیام کر لینا، اس کے بعد مہر پرور اور محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہونا، ساتھ ہی میں تمہیں معقول رقم بھی مہیا کر دوں گا۔ اگر تمہارے وہاں قیام کے دوران ہی رہائش کا بندوبست ہو جائے تو تم سب کو اس حویلی میں مقیم کر کے مجھے اطلاع بھیج دینا۔ دہلی سے تم واپس یہاں نہ آنا، میں حویلی اور اس کا سارا سامان اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے حوالے کر کے دہلی پہنچ جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد امین رکا، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ملکی رام بھی آج ہی بنارس کی طرف چلا جائے گا اور منسا رام سے جا کر کہے گا کہ وہ سمرا سے متعلق بالکل پریشان اور فکر مند نہ ہو۔ سمرا اب اس کی نہیں ہماری بیٹی ہے اور اب ہم اس کی حفاظت کا خوب انتظام کریں گے۔ آج رات ہی علی مردان اور ناصر خسرو کے علاوہ میران شاہ تینوں قندھار کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور اگر کرا خاتون نے علی مردان کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے شہاب الدین کو اپنے ساتھ لے جائے تو وہ بھی ان کے ساتھ قندھار روانہ ہو جائے گا۔ ہماری بدقسمتی کے جو حالات ابھی تک ہمیں اپنی عورتوں سے کہنے چاہیے تھے مشتبہ خان کی وجہ سے نہیں کہہ سکے، اب علی مردان اور فیروز مرزا دونوں زنان خانے کی طرف جاؤ۔ میران شاہ اور ملکی رام کی وجہ سے جو تفصیل ہے وہ سب ان سے کہہ دینا تاکہ انہیں بھی پورے حالات کی خبر ہو، اور جو گفتگو میں نے کی ہے اس سے بھی انہیں آگاہ کر دینا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد امین خان رکا، تب اس کا بڑا بیٹا فیروز مرزا بول اٹھا، ابا اگر آپ برا نہ مانے تو اس موقع پر میں آپ کی اس تجویز سے اختلاف رکھتا ہوں۔ اگر مجھے اپنے 4 بچوں اور ساری عورتوں کو لے کر دہلی کی طرف جانا ہے، جبکہ بھائی علی مردان، ناصر خسرو اور چھوٹا بچہ شہاب الدین قندھار کی طرف میران شاہ کے ساتھ جائیں گے، تو ابا آپ حویلی میں اکیلے رہ کر کیا کریں گے؟ برا نہ مانیے گا، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں، پھر جو فیصلہ آپ دیں گے وہ ہم سب کے لیے آخری ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آج رات ہم نے دہلی کی طرف روانہ ہونا ہے تو پھر اپنی حویلی اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ دہلی چلیں۔ یہاں حویلی میں جس قدر ہمارے پاس نقدی اور سرمایہ ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ خدا کے فضل سے ہمارے پاس اس قدر سرمایہ ہے کہ اس سے ہم دہلی میں ایک نہیں کئی رہائش گاہیں خرید سکتے ہیں، وہاں جا کر سب سرائے میں قیام کریں گے۔ اس سلسلے میں مجھے مہر پرور اور اس کے پوتے محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایسی عزت، ایسا احترام دیں گے کہ جو بھی آپ کہیں گے وہ مانیں گے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جواب میں محمد امین کچھ دیر تک ہلکے ہلکے تبسم میں فیروز مرزا کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے بچے اگر تیری یہی صلاح ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ آج رات ہم سب یہاں سے کوچ کریں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے بچے مجتبیٰ خان کے انتقام کو بھولوں گا نہیں۔ وقت آنے دو، پھر دیکھنا میں قاتلوں کے خلاف کیسا خونی انقلاب برپا کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد امین خان رکا، تب ڈرتے ڈرتے سہمے سہمے ملکی رام بول اٹھا اور محمد امین خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو اس موقع پر میں بھی ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ محمد امین نے مسکراتے ہوئے ملکی رام کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ملکی کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ کہنے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب میں ملکی رام مسکرایا، پھر کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دہلی کا رخ کرنے کی بجائے آپ مالوا کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ مالوا کا حاکم اور صوبے دار قمر الدین آپ کا بھتیجا ہے، اس لیے کہ آپ اس کے دادا کے بھتیجے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ سب افراد مالوا قمر الدین کے پاس چلے جائیں تو وہ اپنے رشتے کو خوب نبھائے گا اور آپ کی حفاظت اور آپ کی دیکھ بھال کا خوب اہتمام کرے گا۔ ملکی رام جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے محمد امین خان کہنے لگا، ملکی رام جو مشورہ تم نے دیا ہے تمہارے اندازے کے مطابق وہ بھی صحیح ہے، لیکن یاد رکھنا عنقریب حالات بڑے ابتر ہو جائیں گے۔ شہنشاہ لاہور میں بیمار ہے، اس کے 4 بیٹوں جہاندار، عظیم الشان، رفیع الشان اور جہان شاہ میں سے اس وقت صرف جہاندار شاہ کی حیثیت مضبوط ہے، باقی بھائیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ بادشاہ بنے گا۔ اس بنا پر ان بھائیوں کی اولاد یاد رکھنا جہاندار شاہ کی زندگی ہی میں اس کے خلاف حرکت میں آ سکتی ہے، یا کچھ عرصے بعد تخت نشینی کے لیے وہ جھگڑا اٹھے گا کہ الامان الحفیظ، اور اگر اپنے بھائیوں کا خاتمہ کر کے یا ان پر غلبہ حاصل کر کے جہاندار شاہ بادشاہ بن گیا
तो वो अपने बाद कोशिश करेगा कि अपने बेटे इज़्ज़ुद्दीन को हिंदुस्तान का बादशाह बनाए। लेकिन दूसरी तरफ तख्त के और भी बहुत से दावेदार हैं। अजीमुशान का बेटा फरुखसीर है जो इस वक्त बंगाल में मुकीम है, और तीसरे बेटे रफ़ीउशान के 3 बेटे मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दराजात हैं। ये भी अपने बाप रफ़ीउशान का इंतकाम लेने के लिए उठ सकते हैं। और चौथे भाई जहान शाह का एक ही बेटा है, रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह। वो भी उम्र के ऐसे हिस्से में है जहां ना किसी के खिलाफ उठ सकता है, ना बगावत कर सकता है, और फिर वो ऐसा करने वाला भी नहीं। इसके बावजूद उसकी भी बड़ी अहमियत है, इसलिए कि मौजूदा बादशाह की बीवी मेहर परवर सबसे ज्यादा मोहम्मद शाही को पसंद करती है और उसने दिल्ली के कसर में मोहम्मद शाही के साथ कयाम कर रखा है। मिल्खी राम, अगर मौजूदा बीमार बादशाह मुअज्जम अली के बाद तख्त के दावेदार उठ खड़े होंगे तो याद रखना ऐसा भी मौका आ सकता है कि मालवा में मेरे भतीजे कमरुद्दीन की कोई हैसियत ना रहे। अगर कोई ऐसा मौका आ गया तो वहां हमसे दुश्मनी रखने वाले खुलकर हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम दिल्ली में रिहाइश रखते हैं और तख्त नशीनी की जंग भी शुरू हो जाती है, खाना जंगी भी उठ खड़ी होती है, तब भी मेहर परवर और मोहम्मद शाह की वजह से हम दिल्ली में किसी हद तक महफूज रहेंगे। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान रुका, फिर दोबारा मिल्खी राम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मिल्खी राम, तुम भी आज रात ही के वक्त हमारे साथ कूच कर जाना। मंसाराम को मेरी तरफ से तसल्ली और तशफ़ी देना, उसे कहना बिल्कुल मुतमईन और शांत रहे। अली मर्दान, नासिर खुसरू और मीरान शाह लाहौर पहुंचकर लाहौर के हाकिम अब्दुल समद से मिलेंगे। अब्दुल समद ही की निगरानी में समरा और नासिर खुसरू की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। फिर अली मर्दान अब्दुल समद से कहेगा कि अपना कोई हरकारा दिल्ली में मेरी तरफ रवाना करे जो मुझे समरा और नासिर खुसरू की शादी के अलावा बाहिफाजत कंधार की तरफ कूच करने की इत्तला कर दे। ये इत्तला मैं मंसाराम को भिजवा कर मुतमईन करवा दूंगा। मेरे ख्याल में अब तुम उठो, ना सिर्फ अपनी तैयारी करो बल्कि जनान खाने में जाकर फैरोज मिर्जा और अली मर्दान, तुम जो हालात पेश आ रहे हैं या मैंने जो गुफ्तगू तुमसे की है उसकी इत्तला उन्हें करो। अपने बाप के कहने पर फैरोज मिर्जा और अली मर्दान दोनों उठ खड़े हुए थे, जनान खाने की तरफ गए। वहां एक कमरे में उन दोनों की मां मेहरुनिसा के अलावा दोनों की बीवियां तकदीस खानम और करा खातून के अलावा छोटी बच्ची महल मुल्क जो फैरोज मिर्जा की बेटी थी बैठी हुई थी। दोनों भाई आगे बढ़कर अपनी मां के पहलू में खाली नशिस्तों पर बैठ गए। फिर फैरोज मिर्जा ने मीरान शाह और मिल्खी राम के आने के पूरे हालात सुनाए, साथ ही जो गुफ्तगू थोड़ी देर पहले दीवान खाने में हुई थी उससे भी सबको आगाह किया। फैरोज मिर्जा जब खामोश हुआ तब अली मर्दान की बीवी करा खातून इंतहाई परेशानी और फिक्रमंदी में अपने शोहर अली मर्दान की तरफ देखते हुए कहने लगी, तो क्या आप शहाबुद्दीन को कंधार ले जाएंगे? आप जानते हैं मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और फिर कंधार ले जाकर न जाने आप उसकी तरबियत का सही एहतमाम भी कर सकेंगे कि नहीं। अगर उसकी तरबियत अधूरी रह गई तो मैं जिंदगी भर ना आपको ना अपने आप को माफ कर सकूंगी। करा खातून जब खामोश हुई तब अली मर्दान बड़ी चाहत में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, करा खातून, तुम शहाबुद्दीन को किस कदर चाहती हो मैं जानता हूं, और तुम ये भी जानती हो मुझे अपना बेटा किस कदर अजीज है। मुतमईन रहो, कंधार में उसकी बेहतरीन तरबियत का एहतमाम करूंगा, वहां मेरे साथ महफूज रहेगा, और जब मैं उसे लेकर तुम्हारे पास लौटूंगा तो तुम फख्र करोगी कि मैंने इस बेटे की कैसी अच्छी और शानदार तरबियत की है। कंधार से मैं उसे कुंदन बनाकर लाऊंगा। करा खातून कुछ सोचती रही, फिर हार मानने के अंदाज में कहने लगी, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो मैं इसे तस्लीम करती हूं, लेकिन शहाबुद्दीन का ख्याल रखिएगा। करा खातून के उस फैसले पर फैरोज मिर्जा और अली मर्दान खुश हो गए थे। फिर वो जनान खाने से निकले, अपने बाप और तीसरे भाई नासिर खुसरू से मिलकर अपनी तैयारियां करने लगे थे। घर में जिस कदर असासा था वो जमा कर लिया गया, जरूरी सामान भी समेट लिया गया। इस तरह आने वाली शब को सब ने वहां से बड़ी राजदारी के साथ कूच किया। हवेली मोहम्मद अमीन खान ने अपने कुछ अजीजों के हवाले कर दी थी। मिल्खी राम बनारस की तरफ चला गया था, बाकी सब दिल्ली तक इकट्ठे गए। वहां सब ने एक सराय में कयाम कर लिया था। दिल्ली के सुल्तान मुअज्जम की बीवी मेहर परवर एक रोज कसर में अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके साथ उसका पोता मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह की रजाई बहन रहीमुन्निसा बैठे हुए थे। तीनों आपस में किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि महल सरा का एक शख्स दरवाजे पर नमूदार हुआ। पहले अपनी कमर को खम करते हुए उसने मेहर परवर को ताज़ीम दी, फिर इंतहाई अकीदत और एहतराम से उसे मुखातिब करके कहने लगा, खातून मोहतरम, कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे मुलाकात के मुतमन्नी हैं। उन अल्फाज पर मेहर परवर ने आने वाले महल सरा के उस शख्स की तरफ गौर से देखा
फिर कहने लगी, तुमने पूछा तो होता कि वो कौन लोग हैं जो मुझसे मिलने के मुतमन्नी हैं, उनके नाम भी पूछे होते। इस पर वो शख्स मेहर परवर को मुखातिब करके कहने लगा, मैंने उनके नाम पूछे हैं। जो शख्स आपसे मिलने का मुतमन्नी है उसका नाम मोहम्मद अमीन खान है, उसके साथ उसकी बीवी है जिसका नाम मेहरुन्निसा है। ये दोनों नाम सुनकर मेहर परवर चौंकी थी, जबकि मोहम्मद शाह और उसकी रजाई बहन दोनों उठ खड़े हुए थे। फिर मेहर परवर मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, दोनों जाओ, उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ मेरे पास लेकर आओ, इसलिए कि वो दोनों हमारे लिए बड़े मोहतरम, बड़े साहिब इज्जत हैं, इसलिए कि माजी में इनके खानदान के हम पर बहुत से एहसानात हैं। मेहर परवर के उन अल्फाज के साथ ही मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा दोनों बाहर निकले। मोहम्मद शाह शायद मोहम्मद अमीन खान और उसके अहले खाना को पहले से ही जानता था। जो ही उसकी नज़र मोहम्मद अमीन खान पर पड़ी, भागा और उससे बगलगीर हो गया था। उसके बाद मेहरुन्निसा ने पहले रहीमुन्निसा को गले लगाकर प्यार किया, बाद में मोहम्मद शाह को लिपटाया और पेशानी चूमी, फिर रहीमुन्निसा ने मेहरुन्निसा का हाथ पकड़ लिया। मोहम्मद शाह मोहम्मद अमीन खान का बाजू थाम चुका था। इस तरह दोनों उन दोनों को कसर के उस कमरे में लेकर दाखिल हुए जिसमें मेहर परवर बैठी हुई थी। मोहम्मद अमीन खान और मेहरुन्निसा को देखते ही मेहर परवर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मेहरुन्निसा आगे बढ़कर उससे बगलगीर हुई। मोहम्मद अमीन खान ने सलाम कहा, सब नशिस्तों पर बैठ गए। फिर शिकवों भरी आवाज में मेहर परवर ने मोहम्मद अमीन खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, अमीन खान, हद हो गई। इतना अरसा हो गया दहली में, कितने इंकलाब आ गए, तख्त नशीनी के लिए क्या कुछ ना हुआ। मैं इस कसर के कमरे में तन्हा पड़ी रहती हूँ, कोई ऐसा नहीं जो मेरी दिलजूई करे। शोहर और चारों बेटों के लाहौर चले जाने के बाद अब ले देकर ये पोता मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा रह गए हैं जो मेरी दिलजूई करते हैं। इसके अलावा चारों तरफ सकूत और अंधेरा ही दिखाई देता है। मेहर परवर जब खामोश हुई तब बड़ी आजिज़ी और इंकसारी में मोहम्मद अमीन खान कहने लगा, खातून मोहतरम, आप जानती है तख्त नशीनी की जंग जब होती है तो बड़े बड़े सूरमाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है ताकि वो किसी फरीक के मुखालिफ का साथ ना दें। उस मौके पर मेरे बच्चों ने भी चुप साध ली थी। आपके पास आने को जी चाहता था, लेकिन चारों तरफ खून रेजी देखते हुए पटना में गोशागीर हो बैठे थे। अब एक उफ्ताद पड़ी है तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेहर परवर ने चौंकने के अंदाज में मोहम्मद अमीन खान की तरफ देखा, तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा, कैसी उफ्ताद आन पड़ी है तुम पर? जवाब में मोहम्मद अमीन खान ने चंद दिनों में रूनमा होने वाले पूरे हालात तफसील से कह सुनाए थे। मेहर परवर सारे हालात सुनकर गमजदा से अंदाज में कुछ देर तक खामोशी इख्तियार किए रही। फिर मोहम्मद अमीन खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मोहम्मद अमीन खान, तुमने बहुत बुरा किया। अगर तुम अपने अहले खाना को भी अपने साथ लेकर आए हो तो यहाँ कसर में मेरे पास लेकर आते, इसलिए कि तुम्हारे अहले खाना मेरे जान पहचान के लोग हैं। तुम उन्हें सराय में ठहरा कर आ गए हो। अगर तुम्हारा मंझला बेटा बिहार के हुक्मरान तबके से खौफजदा होकर कंधार का रुख करना चाहता है तो उसे रोक दो। यहाँ दहली में तुम लोग महफूज रहोगे, तुम लोगों पर कोई हाथ नहीं डालेगा। मोहम्मद अमीन खान खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, खातून, वो डर या खौफ के मारे कंधार नहीं जाना चाहता, बल्कि कंधार के खिलजी सरदार मीरवैस ने उसे बुलाया है। मीरवैस तो बीमार होकर फौत हो चुका है। अब उसका बेटा महमूद बड़ी बेचैनी और बेताबी से मेरे बेटे अली मर्दान का इंतजार कर रहा होगा। बस अली मर्दान मीरवैस की तलबी पर कंधार जाना चाहता है, इसलिए मीरवैस का एक हरकारा भी यहाँ आया हुआ है और वो अली मर्दान ही को लेने आया है। मोहम्मद अमीन खान जब खामोश हुआ तब दोबारा खुशी का इजहार करते हुए मेहर परवर कहने लगी, जहां तक तुम्हारी रिहाइश का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी एक छोड़ो, 2 हवेलियां जो शादी से पहले ही मेरी थी अभी तक मेरी हैं और खाली पड़ी हुई हैं, वहां कोई रिहाइश नहीं रखता। ताहम मेरे कुछ कारिंदे उनकी देखभाल करते हैं। उनमें से एक हवेली में अपने अहले खाना को ले जाकर आबाद कर दो। इस सिलसिले में मोहम्मद शाह तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें वो हवेली भी दिखा देगा। मोहम्मद अमीन खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, खातून, उस हवेली की। मोहम्मद अमीन खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि डांट देने के अंदाज में मेहर परवर बोल उठी, उसकी कीमत की बात ना करना। तुम जानते हो, तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे चचा के भी हम पर बड़े एहसानात हैं। वो हम पर बड़े मेहरबान थे। अगर तुमने हवेली की कीमत चुकाने का इरादा किया
तो मैं समझूंगी तुम मेरी तौहीन के दर पे हो। उस मौके पर मेहर परवर खामोश रहकर कुछ सोचती रही, फिर कहने लगी, मोहम्मद अमीन खान और मेहरुन्निसा मेरी बहन बुढ़ापे की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं सकती, वरना मैं खुद तुम दोनों के साथ जाती और उस हवेली में तुम्हारे अहले खाना को आबाद करती। अब मैं इस काम के लिए अपने पोते मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा को भेजती हूँ। उसके साथ ही मेहर परवर ने मोहम्मद शाह को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मोहम्मद शाह मेरे बच्चे रहीमुन्निसा को अपने साथ ले जाओ। मोहम्मद अमीन खान के अहले खाना को सराय से निकालकर उस हवेली में ले जाओ जो कसर से दूर है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ रहते हुए ये कम अज कम कसर की रेशा दवानियों से महफूज रहें। मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा दोनों अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। मेहर परवर फिर बोल उठी, अब तुम दोनों मियाँ बीवी मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा के साथ जाओ और जिस हवेली से मुतालिक मैंने मोहम्मद शाह को हिदायत की है उसमें अपने अहले खाना को आबाद करो। घर के हालात दुरुस्त करने के बाद फिर अपने सारे अहले खाना को लेकर मेरे पास आना। तुम सब की आमद पर मुझे बेहद खुशी होगी। मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि किसी रोज पालकी में बैठकर तुम्हारी हवेली में आऊं और तुम सब के साथ मिलकर खाना खाऊं। जवाब में मोहम्मद अमीन खान और मेहरुन्निसा दोनों मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए थे। फिर वो मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा के साथ कसर से बाहर निकल गए थे। पहले चारों सराय में गए। वहां मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा दोनों बड़े पुरजोश अंदाज में मोहम्मद अमीन खान के सारे अहले खाना से मिले। फिर जिस कदर उनके पास जरूरत का सामान था वो उठाया गया। मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा उन्हें उस हवेली में ले गए जिसका इशारा मेहर परवर ने दिया था। हवेली में पहुंचाने के बाद रहीमुन्निसा तो जनान खाने में औरतों के साथ रही, जबकि मोहम्मद शाह बाजार तक मोहम्मद अमीन खान के बेटों और पोतों के साथ गया। वहां से जरूरत का सामान खरीदकर हवेली में डलवा दिया था। शाम तक मोहम्मद शाह और रहीमुन्निसा दोनों उनके यहाँ ही रहे। शाम का खाना भी उनके यहाँ ही खाया। फिर मोहम्मद अमीन खान से इजाजत लेकर दोनों कसर की तरफ चले गए थे। दहली अपने अहले खाना के साथ पहुंचकर मोहम्मद अमीन खान को एक तरह से तसल्ली और तशफ़ी हो गई थी। वो अब अपने आप को और अपने अहले खाना को बिहार के हुक्मरानों से महफूज ख्याल कर रहा था। शाम का खाना खाने और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मोहम्मद अमीन खान, फैरोज मिर्जा, अली मर्दान, नासिर खुसरू और मीरान शाह सब दीवान खाने में बैठ गए। फिर मोहम्मद अमीन खान अपने मंझले बेटे अली मर्दान को मुखातिब करके कहने लगा, अली मर्दान, मैं जानता हूं पटना से दहली का सफर करते हुए तुम थके हारे हो। मैं चाहता हूं तुम 2 दिन यहां कयाम करो, उसके बाद अपनी मंजिल कंधार का रुख कर लेना। बेटे, रास्ते में कहीं फालतू कयाम ना करना, जहां भी ठहरना सराय में ठहरना। लाहौर पहुंचकर नासिर खुसरू और समरा की शादी का एहतमाम करने के बाद कंधार का रुख करना। लाहौर पहुंचकर अपने पहुंचने की इत्तला अब्दुल समद के जरिए करवा देना। हमारी तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहना। कंधार में शहाबुद्दीन का ख्याल रखना। नासिर खुसरू और समरा भी तुम्हारी हिफाजत में वहां होंगे। मैं उम्मीद रखता हूं जिस तरह तुम सब भाई इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ पटना में रहते रहे हो, ऐसे ही कंधार में भी रहोगे। दहली में हमारे मुतालिक फिक्रमंद मत होना। पटना में मुझे अपने अहले खाना के मुतालिक खौफ था, लेकिन यहाँ अब मैं उन्हें अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दूंगा। ये भी ख्याल मत करना कि मैं अपने बेटे मुश्तबा खान की मौत को भूल जाऊंगा। मैं जानता हूं उसका कत्ल बिहार के हुक्मरानों ने ही कराया है। यह उनकी साजिश है और ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि हमने समरा को उनके हत्थे नहीं चढ़ने दिया। खुदावंद को मंजूर हुआ तो अब मैं एक ना एक रोज अपने इन दुश्मनों से मुश्तबा का बड़ा होलनाक इंतकाम लूंगा। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद अमीन खान रुका, फिर अपने बेटे अली मर्दान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अली मर्दान मेरे बच्चे, जो हालात अब तक हम पर बीते हैं उनकी इत्तला मैं किसी खास आदमी के जरिए अपने भतीजे कमरुद्दीन के पास मालवा पहुंचाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो हमारी खैर खैरियत जानने के लिए वो अपना कोई आदमी पटना की तरफ रवाना करे और वहां हमें ना पाकर कमरुद्दीन को फिक्रमंदी और तशवीश लाहक होगी। लिहाजा मैं उसे इत्तला कर दूंगा कि हम इस तरह के हालात के तहत पटना से दहली मुंतकिल हो चुके हैं। बेटे, तुम कंधार पहुंचकर मीरवेस के बेटे महमूद से हम सब की तरफ से उसके बाप के मरने का दिली अफसोस करना। जो हालात मीरान शाह ने बताए हैं उनके मुताबिक मीरवेस तो अब फौत हो चुका है, लेकिन महमूद ही अब कंधार का हाकिम होगा। वहां रहते हुए महमूद का साथ देना। अपने भाई, बेटे और भाई की बीवी का भी ख्याल रखना। यहां तक कहते कहते मोहम्मद अमीन खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ईशा की अजान सुनाई दी थी। अजान के बाद वो फिर बोला और कहने लगा, उठो सब नमाज की तैयारी करो, उसके बाद आराम करो। यहाँ इसी दीवान खाने में चटाइयाँ या बड़ी दरी बिछा दो।
यहीं नमाज पढ़ लेते हैं। इस पर वजू करने के लिए सब वहां से उठ खड़े हुए थे। फिर 2 दिन बाद अली मर्दान अपने छोटे भाई नासिर खुसरो और अपने बेटे शहाबुद्दीन के साथ दिल्ली से लाहौर कूच कर गया था। अली मर्दान एक रोज लाहौर के हाकिम अब्दुल समद की हवेली पर दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया था। दरवाजा खोलने वाला शायद अब्दुल समद का कोई खादिम था। पहले उसने अली मर्दान, नासिर खुसरो और नन्हे शहाबुद्दीन की तरफ देखा जो अपने अपने घोड़ों की बागें पकड़े खड़े थे। फिर दरवाजा खोलने वाले उस खादिम के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और अली मर्दान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं आप तीनों को खुश आमदीद कहता हूं। अगर मैं गलती पर नहीं तो आप अली मर्दान हैं और आपके साथ आपका छोटा भाई नासिर खुसरो है। जो छोटा बच्चा आपके साथ है, इससे मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। जवाब में अली मर्दान मुस्कुराया और दरवाजा खोलने वाले खादिम को मुखातिब करके कहने लगा, बच्चे का नाम शहाबुद्दीन है, ये मेरा बेटा है। तुमने हमें खूब पहचाना, क्या तुम हमारी आमद की इत्तला अब्दुल समद को नहीं दोगे? इस पर उस खादिम ने दरवाजे के दोनों पट खोल दिए और कहने लगा, पहले आप अंदर आएं, यहाँ का हर मकीन बड़ी बेचैनी से आपकी आमद का मुंतजिर है। यहाँ तक कहते कहते उस खादिम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सकूनती हिस्से से एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, दराज कद और पुरकशिश जिस्मानी जावियों की लड़की भागती हुई सदर दरवाजे की तरफ आई थी। करीब आकर उसने एक मीठी निगाह नासिर खुसरो पर डाली, फिर अली मर्दान की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? अली मर्दान ने उसके सर पर हाथ फेरा। जो ही उस लड़की की निगाह करीब खड़े शहाबुद्दीन पर पड़ी तो बेचैनी और बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी, उसे अपने साथ लिपटा लिया। कई बार उसका मुंह चूमा, फिर उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे अजीज, तुम कैसे हो? इस पर शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, देख लें, आप लाहौर पहुंची, हम भी आपके पीछे पीछे आन पहुंचे और आपको अकेला नहीं रहने दिया। वो लड़की समरा थी। शहाबुद्दीन से मिलने के बाद खड़ी हुई, फिर नासिर खुसरो की तरफ देखा, फिर इंतहाई मीठी आवाज में कहा, आप कैसे हैं? नासिर खुसरो मुस्कुरा दिया, कहने लगा, बस ठीक हूं, कहीं बैठे तो तुम्हें पूरे हालात सुनाते हैं। जवाब में समरा कुछ कहने लगी थी कि इतनी देर तक हवेली के अंदर से अब्दुल समद और उसके अहले खाना निकल आए थे। अब्दुल समद बारी बारी अली मर्दान और नासिर खुसरो से मिला, शहाबुद्दीन को प्यार किया। फिर अब्दुल समद के खादिम उनके घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गए थे। घोड़ों से बंधा हुआ सामान उतार कर उन्होंने एक तरफ रख दिया था, जबकि अब्दुल समद और उसके अहले खाना सबको हवेली के दीवान खाने में ले गए थे। जब सब लोग नशिस्तों पर बैठ गए तब अब्दुल समद के पूछने पर अली मर्दान ने अपने कंधार जाने की वजह मुश्तबा खान के मारे जाने और बिहार के हुक्मरानों से तंग आकर दिल्ली में मुंतकिल होने की पूरी तफसील कह दी थी। मुश्तबा खान की मौत का सुनकर समरा चौंक सी पड़ी थी। चीखने के अंदाज में अली मर्दान को मुखातिब करके कहने लगी, भाई मुश्तबा खान को क्या हुआ? जवाब में दुख भरे अंदाज में अली मर्दान कहने लगा, मेरी बहन, यूं जानो वो बिहार के हुक्मरानों के मजालिम का शिकार हो गया है, लेकिन उसका खून हम रायगा नहीं जाने देंगे। हालात संवर जाएं तो उसका इंतकाम जरूर लेंगे। यहां तक कहने के बाद अली मर्दान रुका, फिर अब्दुल समद की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं एक शब्द से ज्यादा यहां कयाम नहीं कर सकता और ना ही करूंगा। आपकी मेहरबानी होगी कि आज शाम तक नासिर खुसरो और समरा के निकाह का एहतमाम कर दें। यह रस्म इंतहाई सादगी से हम सब की मौजूदगी में होगी। इसके बाद कल अलग सुबह मैं यहां से कंधार की तरफ कूच कर जाऊंगा। उस गुफ्तगू पर समरा कुछ शर्मा सी गई थी। फिर अब्दुल समद उठा और अली मर्दान को मुखातिब करके कहने लगा, अली मर्दान, तुम मेरे साथ आओ, दोनों मिलकर निकाह का एहतमाम करते हैं। इतनी देर तक खाना तैयार हो जाता है, फिर खाना खाते हैं। अली मर्दान चुपचाप लाहौर के हाकिम अब्दुल समद के साथ निकल गया था। उसी रोज मगरिब की नमाज के बाद नासिर खुसरो और समरा के निकाह का एहतमाम कर दिया गया था। वो रात उन्होंने वहीं बसर की। अगले रोज अली मर्दान और नासिर खुसरो दोनों भाई मीरान शाह, समरा और शहाबुद्दीन के साथ लाहौर से कंधार की तरफ कूच कर गए थे। अली मर्दान, नासिर खुसरो, समरा, मीरान शाह और शहाबुद्दीन एक रोज कंधार में दाखिल हुए थे। कंधार एक पुराना तारीखी शहर है। सबसे पहले इसका जिक्र 1150 ईस्वी में इस्लामी तारीखों में मिलता है। उसके बाद के जमाने में कंधार शहर तैमूर लंग के हाथों फतह हुआ। 15वीं सदी के इख्तिताम पर कंधार सुल्तान हुसैन की सल्तनत का एक हिस्सा था। उसी जमाने में कंधार का नाम पहली बार सिक्कों पर कंदा हुआ और यह हुसैन शाही के दौरे हुकूमत में हुआ। उसके बाद अरगोन सरदार जुल्नोन बेग ने कंधार को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उसके बाद के जमाने में शेबानी खान, जो उज़्बकों का बादशाह था,
کندھار پر چڑھ دوڑا اور ذوالنون بیگ کے بعد اس کا بیٹا شاہ بیگ کندھار کا حکمران ہوا۔ لیکن آنے والے دور میں مغل شہنشاہ بابر نے شاہ بیگ کو کندھار سے نکال باہر کیا، لیکن بابر کے ہندوستان کی طرف آنے کی وجہ سے شاہ بیگ ایک بار پھر کندھار پر قابض ہو گیا۔ بابر نے کندھار کو پھر فتح کیا اور اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ بابر کی وفات کے بعد کابل اور کندھار کی حکومت اس کے بیٹے کامران کو ملی اور وہ اس زمانے میں بھی ان پر قابض رہا جب اس کا بھائی ہمایوں ہندوستان سے ایران کی طرف جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ایران کے صفوی بادشاہ کندھار کو ہمیشہ خراسان کا حصہ قرار دیتے رہے ہیں۔ ہمایوں کی جلا وطنی ختم ہونے کے بعد ہمایوں نے ایرانی فوج کی مدد سے کندھار کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کرنے کے بعد ایرانیوں کے حوالے کر دیا، لیکن بعد میں جب ایرانیوں کے ساتھ اس کے اختلافات پیدا ہوئے تو اس نے ایرانیوں پر حملہ ہو کر کندھار واپس لے لیا۔ اکبر کے عہد حکومت کے ابتدائی ایام میں ایران کے شہنشاہ نے کندھار پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اکبر نے کندھار ایرانیوں سے واپس لے لیا اور اسے پھر مغل حکومت کا حصہ بنا دیا۔ ایرانی ایک بار پھر کندھار پر چڑھ دوڑے اور جہانگیر کے عہد حکومت میں انہوں نے پھر کندھار پر حملہ ہو کر اسے فتح کر لیا اور ایران میں شامل کر لیا۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہان ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اس نے کندھار کو اپنا ہدف بنایا۔ ایرانیوں کو اس نے مار بھگایا، کندھار پر قبضہ کر لیا اور اسے پھر مغل سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ کندھار شہر ایک طویل عرصے تک صفوی بادشاہوں کے زیر نگی رہا اور اب خلجیوں یعنی غلجیوں نے کندھار پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ قبضہ میر ویس نے کیا تھا اور میر ویس کی وفات کے بعد اب اس کا بیٹا محمود کندھار کا حاکم تھا۔ علی مردان، ناصر خسرو، شہاب الدین اور سمرا چاروں جب میران شاہ کے ساتھ کندھار شہر میں کندھار کے خلجی حکمران محمود کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے، تب محمود نے شاندار انداز میں ان سب کا استقبال کیا، سب کو دیوان خانے میں لے گیا اور پھر جو حالات ہندوستان میں بیتے تھے وہ خود میران شاہ نے تفصیل کے ساتھ محمود سے کہہ دیے تھے۔ محمود نے پہلے مجتبی خان کے مرنے پر علی مردان اور ناصر خسرو سے دلی افسوس کا اظہار کیا، پھر علی مردان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ناصر خسرو اور اس کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ یہاں قیام کے دوران آپ کے بیٹے شہاب الدین کی تیغ زنی کی مشق اور تربیت کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ میرا باپ مرنے سے پہلے چاہتا تھا کہ آپ اس کی زندگی میں ہی یہاں پہنچ جائیں، بہرحال اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنی خوشی سے اپنے چچا عبداللہ کو کندھار کا سربراہ بنا دیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کے زیر نگرانی کام کروں، لیکن اس نے ایران کے شہنشاہ کے ساتھ ساز باز کرنا شروع کر دی تھی۔ معاملہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے خود ہی اپنے چچا کو ہٹا دیا، پہلے اسے اسیر کیا پھر اس کا خاتمہ کر دیا۔ میرے چچا کا بیٹا اشرف چند دن تو اپنے باپ کے اس طرح مارے جانے پر دکھ اور افسوس کرتا رہا، مجھ سے کھینچا کھینچا بھی رہا، لیکن اب وہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور حالات پہلے کی طرح معمول پر آ گئے ہیں۔ ایران کے شہنشاہ نے کئی بار ہم پر حملہ ہو کر کندھار کو ہم سے چھیننا چاہا لیکن ناکام رہا۔ اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ خود ایرانی مملوکت پر حملوں کی ابتدا کروں گا۔ ہم ایرانی حکمرانوں کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایران کے بادشاہ حسین شاہ نے ناحق گرجستان کے 9 مسلم گرگین کے کہنے پر میرے والد میر ویس کو گرفتار کر کے اصفہان بلا لیا۔ وہ تو میرے باپ کی دانائی تھی کہ وہ حج کے لیے گیا، حج سے واپس آ کر کندھار آیا اور گرگین کا خاتمہ کر دیا۔ اگر میں اب چپ اور خاموش بیٹھا رہا تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ ایران کا حکمران حسین شاہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے بعد ضرور مجھ پر حملہ ہو کر میرا کام تمام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میرے پاس خاصا بڑا لشکر ہے اور اس لشکر میں انتہائی آزمودہ کار افغان شامل ہیں جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں اور بد سے بدتر حالات میں بھی وہ دشمن پر ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علی مردان، تمہارے اور تمہارے چھوٹے بھائی کے یہاں آنے سے میں سمجھتا ہوں مجھے تقویت ملی ہے۔ چند دن تک دونوں بھائی آرام کرو، اس کے بعد میں اپنی مہموں کی ابتدا کروں گا۔ ان مہموں میں علی مردان، تمہارا بیٹا شہاب الدین بھی لشکر میں شامل ہوا کرے گا اور پڑاؤ میں ناصر خسرو کی بیوی سمرا بھی ہوا کرے گی۔ اس طرح جنگوں کے دوران علی مردان، جہاں تمہاری وجہ سے مجھے تقویت ملے گی، وہاں ان جنگوں کے دوران تمہارے بیٹے شہاب الدین کی تربیت کا بہترین کام ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ علی مردان اور ناصر خسرو دونوں نے محمود کے اس منصوبے سے اتفاق کیا تھا۔ اپنی رہائش گاہ کے اندر ہی اس نے اپنی حویلی کا ایک حصہ علی مردان، ناصر خسرو، شہاب الدین اور سمرا کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اس طرح ان چاروں نے کندھار میں رہائش اختیار کر لی تھی۔
محمود اب بڑی تیزی سے اپنی عسکری تیاریوں کو آخری شکل دے رہا تھا۔ اس کام میں علی مردان اور ناصر خسرو اس کی مدد کر رہے تھے۔ ان جنگی تیاریوں میں علی مردان کا بیٹا شہاب الدین بھی بچہ ہونے کے باوجود بڑی سرگرمی سے حصہ لے رہا تھا۔ جس وقت محمود نے ایرانی سلطنت پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی، ایران کے اندر حالات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے۔ گو ایران کے بادشاہ حسین شاہ نے، جسے تاریخ کے اوراق میں زیادہ تر سلطان حسین کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لی اور محمود پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھا کہ اسی دوران اچانک ایک طرف سے کرد نمودار ہوئے۔ اصفہان کے گرد و نواح میں انہوں نے خوب لوٹ مار کی اور کافی قصبوں کو ویران اور راکھ کرتے چلے گئے۔ دوسرا بڑا حادثہ ان دنوں جو نمودار ہوا وہ افغانوں کے قبیلے ابدال کی طرف سے تھا۔ ان کا سردار آزاد خان ابدال ایک خاصا بڑا لشکر لے کر ہرات کی طرف بڑھا اور ہرات شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ایران کے بادشاہ سلطان حسین نے اپنے ایک سالار قلی خان کو افغان سردار آزاد خان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن ہرات کے نواح میں آزاد خان نے ایرانی سالار قلی خان کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابدالیوں کی اس فتح سے ایران کی مشرقی سرحد پر ابدالیوں کی خود مختار ریاست قائم ہو گئی تھی۔ اس موقع پر عمان کے عرب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھی عرصے سے ایرانیوں سے بہت سی شکایات تھی، لہٰذا یہ عرب بھی بڑے سرفروشانہ انداز میں حرکت میں آئے اور خلیج فارس کے بہت سے جزائر میں انہوں نے لوٹ مار کر کے ان گنت ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے محمود نے وقت سے پہلے ہی ایرانی حکومت کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخر محمود اپنے لشکر کو لے کر نکلا۔ علی مردان، ناصر خسرو، شہاب الدین اس کے لشکر میں شامل تھے۔ لشکریوں کی عورتیں بھی لشکر میں تھی، جن کی وجہ سے سمرہ بھی اپنے شوہر ناصر خسرو کے ساتھ لشکر میں موجود تھی۔ ایران کی مملکت پر ضرب لگانے کے لیے خلجی حکمران محمود پہلے سیستان کی طرف بڑھا۔ بڑی تیزی، تندی اور برق رفتاری سے اس نے صحرائے لوط کو عبور کیا اور کرمان جا پہنچا۔ وہاں اس وقت زیادہ تر پارسی اور آتش پرست آباد تھے۔ انہوں نے نہ محمود کا مقابلہ کیا نہ کوئی مزاحمت کی، بلکہ انہوں نے محمود کا ساتھ دیا۔ اس طرح محمود بڑی آسانی سے کرمان فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ محمود اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے حکمران سلطان حسین نے اپنے ایک عمدہ سالار لطف علی خان کا انتخاب کیا۔ اس نے ایک خاصا بڑا لشکر لطف علی خان کے حوالے کیا اور اسے محمود پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ محمود، اس کے سالار، اس کے لشکری ان علاقوں کے پیچ و خم، زمین کے کٹاؤ، دروں اور شہراؤں کے علاوہ دوسرے راستوں سے نا آشنا تھے، جس کی بنا پر لطف علی خان اچانک ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ لیکن محمود کی یہ عارضی اور وقتی پسپائی تھی، اس لیے کہ اس نے ایران پر ضرب لگانے کا پورا تہیہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف محمود کو پسپا کرنے کے بعد ایرانی سالار لطف علی خان شیراز پہنچا۔ وہاں اس نے ایک اور لشکر پہلے لشکر میں شامل کر کے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر قندھار پر حملہ آور ہوگا تاکہ افغانوں کی طرف سے آئندہ ایران پر حملہ آور ہونے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ابھی حالات اس نہج تک پہنچے تھے کہ ایران کے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہو گیا۔ دراصل ایران کے دربار شاہی میں سازشوں کا زور تھا۔ کسی نمایاں خدمت بجا لانے والے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ کسی امیر اور رئیس نے لطف علی خان کے برادر نسبتی فتح علی خان پر الزام تراشی شروع کر دی۔ فتح علی خان وزیر مملکت تھا، اس سے متعلق الزام لگایا گیا اور یہ خبر اڑا دی گئی کہ فتح علی خان بادشاہ کو قتل کر کے خود ایران کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں وہ اندر ہی اندر سازش کر رہا ہے اور اس سازش کی تکمیل کے بعد سلطان حسین کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ سلطان حسین ایسا احمق اور بیوقوف حکمران نکلا کہ بجائے معاملے کی تحقیقات کرواتا، جن لوگوں نے شکایت کی تھی انہیں گرفتار کر کے پورے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتا، لیکن اس نے شکایت کرنے والوں کی شکایت پر ہی حرکت میں آنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے فتح علی خان کو وزارت سے محروم کر کے اس کی دونوں آنکھیں نکلوا دی اور لطف علی خان کو اس کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے شاہی ملازمت سے علیحدہ کر دیا۔ اتنی دیر تک ہندوستان میں بھی ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہونا شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تبدیلی بنگال میں رونما ہوئی۔ اورنگزیب کے بیٹے معظم علی یعنی شاہ عالم بہادر شاہ نے اپنے بیٹے عظیم الشان کو بنگال کا حاکم مقرر کیا تھا۔ عظیم الشان خود تو دہلی ہی میں رہا، جبکہ اپنی طرف سے اس نے اپنے بیٹے فروخ سیر کو بنگال کا نائب حاکم مقرر کر کے بھیج دیا تھا، مگر یہ فروخ سیر نااہل اور بے پرواہ ثابت ہوا۔ جس وقت معظم علی زندہ تھا
اپنی سلطنت اور اپنی حکومت کے آخری ایام میں تھا، اس نے ایک بار اس فروخ سیر کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم بھیجا تھا، کیونکہ بنگال میں اس کی کارکردگی اطمینان بخش نہ تھی۔ مرکز میں فروخ سیر کی تبدیلی ایک طرح سے معزولی کا فرمان تھا۔ فروخ سیر کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس کا دادا معظم علی بنگال میں اس کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہے، لہٰذا اسی بنا پر اسے مرکز میں بلا لیا ہے اور اب بنگال میں کسی اور کو حاکم مقرر کیا جائے گا۔ اپنے دادا معظم علی کا یہ حکم پا کر فروخ سیر بنگال سے تو رخصت ہو گیا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ مرکز کا رخ کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بنگال سے نکل کر بہار میں داخل ہوا اور وقت گزاری کے لیے پٹنہ شہر میں داخل ہوا۔ پٹنہ شہر میں قیام کے دوران ہی فروخ سیر کو اپنے دادا معظم علی کے مرنے کی خبر پہنچی۔ فروخ سیر کی خوش قسمتی کہ اس وقت بہار کا نائب صوبے دار سید حسین علی اور اس کا بھائی حسن علی پٹنہ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، لہٰذا پٹنہ میں فروخ سیر کے سامنے نہ کوئی بولنے والا تھا، نہ اس کے کاموں میں کوئی مزاحمت کرنے والا تھا۔ اس بنا پر اپنے دادا معظم علی کے مرنے کی خبر سن کر فروخ سیر نے پٹنہ شہر میں اپنے حکم سے نعرے بجوا دیے اور اپنے باپ عظیم الشان کی بادشاہت کا اعلان کروا دیا۔ اب بہار کے حکمران سید برادران تھے جو حسین علی اور حسن علی تھے، اس وقت وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی ہی میں فروخ سیر نے پٹنہ شہر میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس صورتحال کے بعد حسین علی اور حسن علی واپس پٹنہ آئے تو انہوں نے صورتحال کو پہلے کی نسبت پٹنہ میں مختلف پایا۔ حسین علی اور حسن علی کو جب خبر ہوئی کہ فروخ سیر بنگال سے ان کے شہر پٹنہ میں داخل ہو چکا ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ اس کے کافی حمایتی اور مسلح لشکری بھی ہیں، ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کی بادشاہت کا بھی اعلان کر دیا ہے، تب وہ بڑے پریشان ہوئے۔ دونوں بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، اپنے سارے حمایتیوں کو بھی بلا لیا۔ جب ان کے سارے حمایتی ایک جگہ جمع ہو گئے تب حسن علی سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، فروخ سیر بنگال سے پٹنہ میں داخل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ایک عسکری قوت بھی ہے۔ اس موقع پر اگر ہم نے فروخ سیر سے ٹکرانے کی کوشش کی تو اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے تو ہمیں خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ اگر مرنے والے بادشاہ معظم علی کے بعد فروخ سیر کا باپ عظیم الشان ہندوستان کے تاج و تخت کا مالک بن گیا تو پھر فروخ سیر تو ہمارے سروں پر لٹکتی ہوئی تیز تلوار ثابت ہوگا۔ اس بنا پر میں چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی کام لیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن علی جب خاموش ہوا تو ان کا ایک حمایتی اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ فروخ سیر کے ساتھ مسلح جوان ہے اور اگر ہم اس سے ٹکرائیں تو میرے خیال میں ہم اسے قابو اور گرفت میں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ معظم علی کے مرنے کے بعد اس کے 4 بیٹے ہیں، جہاندار شاہ، جہان شاہ، عظیم الشان اور رفیع الشان۔ اگر ان چاروں بھائیوں کے درمیان تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے خانہ جنگی کی ابتدا ہو گئی اور عظیم الشان اس میں کامیاب نہ ہوا تو پھر یہ سوچیں گے ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اس بنا پر میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے سارے مسلح جوانوں کو تیار کرنا چاہیے اور فروخ سیر اور اس کے مسلح ساتھیوں پر حملہ ہو کر اس کا کام تمام کر دینا چاہیے، اور پہلے کی طرح ہمیں اپنی حکومت بہار پر بحال رکھنی چاہیے، بلکہ اگر سلطنت کے اندر خلفشار مزید بڑھتا ہے تو یہاں سے نکل کر ہمیں بنگال پر بھی قبضہ کر کے ان دونوں صوبوں کے اندر اپنی حکومت مضبوط اور مستحکم کر دینی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ سردار خاموش ہوا تو ایک دوسرا اٹھا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ میرے عزیز ساتھی نے کہا میں قطعی طور پر اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ ہمیں کسی بھی صورت مسلح ہو کر فروخ سیر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہندوستان کا بادشاہ معظم علی فوت ہو چکا ہے تو اس کے بعد صرف فروخ سیر کا باپ عظیم الشان ہی نہیں، عظیم الشان کے 3 بھائی بھی ہیں۔ اگر اس وقت ہم نے فروخ سیر پر حملہ آور ہو کر پٹنہ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے مسلح جوانوں کا خاتمہ کر دیا تو یاد رکھنا صورتحال یکسر ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ اگر تو فروخ سیر کا باپ عظیم الشان بادشاہ بن گیا تو پھر یاد رکھو ہم سب کو وہ موت کے گھاٹ اتار دے گا، بہار کا حکمران کسی اور کو بنا دے گا جو حکمران بن کر ہماری نسلوں تک کا صفایا کر کے رکھ دے گا، اور اگر نیا بادشاہ عظیم الشان نہیں بنتا، اس کے 3 بھائیوں میں سے کوئی ہندوستان کا شہنشاہ بنتا ہے، تب بھی ہمیں فروخ سیر کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہیے۔ باقی 3 بھائیوں میں سے جو بھی ہندوستان کا بادشاہ بنے گا آخر وہ فروخ سیر کا چچا ہوگا، اور اگر ہم نے اس موقع پر فروخ سیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا فروخ سیر کے انتقام کا بہانہ بنا کر ہندوستان کا نیا حکمران ہمیں بہار کے علاقے سے نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے
यहां तक कहने के बाद वो सरदार रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, इस मौके पर मैं यही मुखलिसाना मशवरा दूंगा कि फर्रुख सीर से मुलाकात की जाए, उसकी पटना शहर में खूब आओ भगत की जाए और उसके साथ एक मुलाकात करके उसे इस बात पर आमादा किया जाए कि बिहार के हुक्मरान मुकम्मल तौर पर उसका साथ देंगे और मरने वाले बादशाह मुअज्जम के बाद वो ये चाहेंगे कि उसकी जगह फर्रुख सीर हिंदुस्तान का बादशाह बने। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम फर्रुख सीर को ये पेशकश करें कि उसे बादशाह बनाने में उसकी मदद करेंगे तो वो यकीनन हमारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करेगा, और अगर वो हमारा साथ देने पर आमादा हो गया और हम उसे अपनी पूरी ताकत और कुव्वत इस्तेमाल करके हिंदुस्तान का बादशाह बनाने में कामयाब हो गए तो याद रखना, हिंदुस्तान पर फर्रुख सीर की नहीं हमारी हुकूमत होगी। हम बादशाह गर कहलाएंगे, जिसको चाहेंगे हुक्मरान बनाएंगे और जिसको चाहेंगे कान से पकड़कर ताजो तख्त से महरूम कर देंगे। यहां तक कहने के बाद जब वो सरदार खामोश हुआ तो हसन अली ने अपने भाई हुसैन अली की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाई, अभी तक हमारे सरदार और उमरा ही बोल रहे हैं, क्या तुम इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार नहीं करोगे? इस पर हुसैन अली मुस्कुराया और कहने लगा, जिस सरदार ने अभी अभी मशवरा दिया है मैं इसके मशवरे से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूं। हमें किसी भी सूरत फर्रुख सीर से टकराने का खतरा और खदशा मोल नहीं लेना चाहिए। अगर हम फर्रुख सीर से टकराते हैं तो हमारे सामने खतरात, खदशात और कत्ल व गारतगरी के सिवा कुछ दिखाई ना देगा। इस बिना पर फर्रुख सीर के साथ ताउन करना ही हमारे लिए सूदमंद है। मेरे ख्याल में उठें, मैं और आप फर्रुख सीर से मिलते हैं और उसे उम्मीद दिलाते हैं कि अगर वो हमारा साथ दे, हमारे मशवरों पर अमल करे तो हम उसे मुअज्जम अली के बाद हिंदुस्तान के तख्तो ताज का वारिस बनने में मदद देंगे। हसन अली ने अपने भाई हुसैन अली की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर कुछ सरकर्दा उमरा के साथ वो वहां से उठकर फर्रुख सीर की तरफ गए थे। फर्रुख सीर के साथ उस वक्त उसके कुछ सरकर्दा साथी भी थे। हसन अली, हुसैन अली और उनके साथी बड़े पुरजोश अंदाज में उसे मिले। फर्रुख सीर ने उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने करीब बिठाया। फिर गुफ्तगू का आगाज हसन अली ने किया और फर्रुख सीर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मैं और मेरा भाई हुसैन अली बेहद शर्मिंदा हैं कि आप हमारी गैर मौजूदगी में बंगाल से निकलकर पटना में दाखिल हुए और किसी ने आपकी कोई खातिर ख्वाह आओ भगत और तवाज़ो ना की। अगर हम दोनों भाई उस वक्त पटना में होते तो यकीनन आपका शानदार इस्तकबाल करते और आप पर वाज़े हो जाता कि पटना जैसे तारीखी शहर में शाही खानदान के एक फर्द का कैसे इस्तकबाल और कैसे उसकी तवाज़ो और आओ भगत की जाती है। हसन अली की उस गुफ्तगू से फर्रुख सीर फूला ना समा रहा था। यहाँ तक कि उसका भाई हुसैन अली फर्रुख सीर को मुखातिब करते हुए बोल उठा, मोहतरम फर्रुख सीर, जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान का बादशाह और आपका दादा मुअज्जम अली फौत हो चुका है। उसके फौत होने के बाद हम चाहेंगे कि आपका खानदान बरसरे इक्तदार आए। अगर आप खुद हिंदुस्तान का बादशाह बनने के ख्वाह हैं तो हम आपको बादशाह बनाने के लिए पूरी ताकत और कुव्वत के साथ आपका साथ देंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दादा के मरने के बाद आपका बाप अजीमुशान हिंदुस्तान के तख्तो ताज का मालिक बने, तब भी इस काम में हम आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला आप पर है, जैसा चाहेंगे हम ऐसा ही करने पर तैयार हैं। हुसैन अली जब खामोश हुआ तो कुछ देर तक फर्रुख सीर बारी बारी हसन अली, हुसैन अली और उन दोनों के साथ आने वाले उमरा की तरफ बड़ी शुक्रगुजारी और ममनूनियत से देखने लगा। फिर कहने लगा, फिलहाल मैं चाहता हूं कि पटना के अंदर ही कयाम रखूं। फिलहाल मेरा यह भी इरादा है कि दादा के फौत होने के बाद मेरा बाप अजीमुशान हिंदुस्तान के ताजो तख्त का मालिक बने। आप दोनों की आमद से पहले मैंने पटना में अपने बाप की बादशाहत का ऐलान कर दिया है। अब पटना में कयाम के दौरान हालात का जायजा लेता रहूंगा। मेरे बाप को भी खबर हो जाएगी कि मैंने उसकी बादशाहत का ऐलान कर दिया है, लिहाजा वो खुद भी ताजो तख्त हासिल करने की कोशिश करेगा। उस वक्त तक मैं पटना ही में कयाम करूंगा और अगर तख्तो ताज हासिल करने के लिए मेरे बाप को मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं पटना से एक लश्कर लेकर दिल्ली का रुख करूंगा और हर सूरत में अपने बाप को दिल्ली के ताजो तख्त पर बिठाऊंगा। इस सिलसिले में मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरी मदद करो। अगर तुम्हारी मदद से मेरा बाप दिल्ली के ताजो तख्त का मालिक बन गया तो याद रखना, तुम्हारी कदर, तुम्हारे दर्जात और तुम्हारे मनसब में खूब इजाफा हो जाएगा। अब बोलो तुम क्या कहते हो। फर्रुख सीर जब खामोश हुआ तब हसन अली ने कुछ सोचा, फिर फर्रुख सीर को मुखातिब करके कहने लगा, जिस तरह आप अपने बाप के लिए बादशाहत के तलबगार हैं, क्या इसी तरह आपके चचाओं की औलाद भी ऐसी ही कोशिश करेगी? जवाब में फर्रुख सीर के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं। मेरा बड़ा चचा जहानदार शाह है, उसका बेटा इज़ुद्दीन है, जिसे अमूमन आलमगीर सानी कहकर पुकारा जाता है। बड़ा नेक खामोश तबे है। वो ताजो तख्त के मामले में कोई जिद्दोजहद करेगा, ना कत्लो गारतगरी में हिस्सा लेगा। जहां तक मेरे बाप अजीमुश शान का ताल्लुक है तो मैं उसका वाहिद बेटा फरुखसीर हूं जो तख्तो ताज का ख्वाहिशमंद हूं। मेरा दूसरा भाई ऐसा नहीं है। मेरा दूसरा चचा रफ़ीउश शान है, उसके 3 बेटे हैं। बड़े का नाम मोहम्मद इब्राहिम, उससे छोटे का नाम रफ़ीउद्दौला, उससे छोटे का नाम रफ़ीउद्दरजात है। ये तीनों भाई बड़े खामोश तबे और नेक हैं। मुझे इनसे कोई शिकवा और गिला नहीं है, और मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मेरे दादा के मरने के बाद ये तीनों भाई किसी तरह भी कोशिश नहीं करेंगे कि उनका बाप रफ़ीउश शान दहली के ताजो तख्त का मालिक बने। मेरा तीसरा और सबसे छोटा चचा जहान शाह है, उसका एक ही बेटा मोहम्मद शाह है। मैं समझता हूं वो मेरे सारे चचाओं के बेटों की निस्बत ज्यादा बेजरर है। उसे जंगो जदल से नफरत है, खामोशी और गोशागिरी की जिंदगी बसर करने का आदी है। मेरी दादी मेहर परवर भी जिंदा है और मोहम्मद शाह दादी के पास ही रहता है। अगर मेरे बाप और मेरे चचाओं के दरमियान ताजो तख्त के लिए रस्सा कशी शुरू होती है तो मैं तुम लोगों को यह भी यकीन दिलाता हूं कि उस मौके पर मेरी दादी मेहर परवर बिल्कुल खामोश और गैर जानिबदार रहेगी। अगर मेरे बाप और मेरे चचाओं के दरमियान तख्तो ताज के लिए खाना जंगी शुरू होती है तो मैं समझता हूं यह मेरी दादी मेहर परवर के लिए बड़ा अंदोहनाक हादसा होगा, और अगर उसके बेटों में से किसी को नुकसान पहुंचा तो मैं समझता हूं शायद वो जी भी ना सके। इस बिना पर मुझे अपनी दादी के अलावा अपने चचाओं के बेटों में से ना किसी से कोई खतरा है और ना ही उनमें से मैं किसी के खिलाफ हूं, बल्कि उन सब के मेरे साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे और बिरादराना है। यहां तक कहने के बाद फरुखसीर रुका था, कुछ सोचा, फिर वो हसन अली और हुसैन अली और उनके साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि तुम लोगों ने मुझे मदद की पेशकश की है। मेरा अब आखिरी फैसला यही है कि मैं फिलवक्त पटना ही में कयाम करूंगा और हालात पर गहरी निगाह रखूंगा और देखूंगा कि यहाँ रहते हुए अपने बाप को ताजो तख्त का मालिक बनाते हुए मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। हसन अली और हुसैन अली दोनों ने अपने सालारों समेत फरुखसीर की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। इस तरह फरुखसीर ने पटना ही में कयाम कर लिया था। दूसरी तरफ मरने वाला बादशाह मुअज्जम अली जो औरंगजेब आलमगीर का बड़ा बेटा था, उसने लाहौर में वफात पाई थी। उसके 4 बेटे उसके हमरा उस वक्त लाहौर में मौजूद थे। उनमें सबसे बड़ा जहानदार शाह था, मगर लाहौर में उसके पास खजाना था ना लश्कर। दूसरा लड़का अजीमुश शान सब भाइयों में काबिल था, भाइयों के मुकाबले में उसके वसाइल भी बेहतर थे। तीसरा रफ़ीउश शान अपने बड़े भाई अजीमुश शान से हसद करता था। चौथा जहान शाह वैसे ही हुकूमत के लिए नाअहल था। उस सूरत हाल में मुगल सालार जुल्फ़िकार खान ने तीनों भाइयों को अपने भाई अजीमुश शान के खिलाफ मुत्तहिद होने पर आमादा कर लिया। इस दौरान मुख्तलिफ उमरा भी किसी न किसी तरह अजीमुश शान के खिलाफ गठजोड़ करने में मसरूफ हो गए। इस तरह मरने वाले बादशाह मुअज्जम अली के बेटों के बाहमी तनाज़े का नतीजा ये निकला कि नापसंदीदा अनासिर ने अवाम में लूट मार शुरू कर दी। मुअज्जम अली का बेटा अजीमुश शान उस मौके पर बिल्कुल बेयारो मददगार ना था। फिर वो खामोशी के साथ हालात का जायजा लेता रहा। उसके पास वसाइल भी मौजूद थे, मगर उसने उन कार्रवाइयों को दबाने की कोई कोशिश ना की और सिर्फ अपने दिफा पर ही इक्तफा किया। अजीमुश शान के उस रद्द अमल का नतीजा ये निकला कि उसके मुखालिफ भाइयों को लश्कर जमा करने और कार्रवाई करने का मौका मिल गया। अजीमुश शान के 3 मुखालिफ भाइयों ने ताकत और कुव्वत जमा करने के बाद अजीमुश शान के खिलाफ मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया और आखिर उसके पड़ाव का मुहासरा कर लिया। इस तरह फरीकैन में होलनाक जंग हुई। दोनों तरफ के लश्करियों का नुकसान हुआ, जिसके नतीजे में अजीमुश शान पर दबाव बढ़ गया। ये जंग इस कदर हलाकत खेज थी और लश्करियों का इस कदर नुकसान हुआ कि अजीमुश शान के पास सिर्फ 2000 लश्करी बच गए। फिर मजीद बड़ा हादसा नमूदार हुआ कि जंग के दौरान तोप का एक गोला अजीमुश शान के हाथी को लगा। गोला लगने से हाथी जख्मी होकर भाग निकला और दरियाए रावी की दलदल में कूद गया। इस तरह हाथी के साथ खुद अजीमुश शान भी दरियाए रावी की दलदल में फंसकर हलाक हो गया। अजीमुश शान के खिलाफ मुगलों के सालार जुल्फ़िकार खान की साजिश कामयाब हो गई और वो अमलन खुद मुख्तार हो गया। उसने जहानदार शाह की हिमायत की और उसके दोनों भाइयों को अलग कर दिया, मगर तीनों भाइयों में अजीमुश शान पर फतह के बाद माले गनीमत की तकसीम पर तनाज़े हो गया। नतीजा ये निकला कि जहानदार शाह और जहान शाह के दरमियान फिर जंग हुई। जहानदार शाह को शिकस्त हुई और उसे राह फरार इख्तियार करना पड़ी।
لیکن بعد میں جہان شاہ اچانک زخمی ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اب جہاندار شاہ کے مقابلے میں صرف اس کا ایک بھائی رفیع الشان رہ گیا تھا۔ جہاں تک رفیع الشان کا تعلق ہے تو اب تک وہ جہاندار شاہ اور جہاں شاہ کے تنازع میں بالکل غیر جانبدار تھا۔ جب جہان شاہ ہلاک ہو گیا تب رفیع الشان نے جہاندار شاہ پر حملہ کر دیا، مگر وہ بھی جہاندار شاہ کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اس طرح تینوں بھائیوں کے خون کی قیمت پر جہاندار شاہ ہندوستان کے تاج و تخت کا مالک بنا تھا۔ جہاندار شاہ کے تخت نشین ہوتے ہی ذوالفقار خان کو وزیر بنا دیا گیا۔ ذوالفقار خان نے جہاندار شاہ اور اپنے مخالفوں سے گن گن کر بدلے لیے۔ اس نے اپنے خاص لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ اس دوران عظیم الشان کے سب سے بڑے لڑکے محمد کریم کو بھی وحشیانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ اقدام بھی ذوالفقار خان کے حکم کے تحت کیا گیا تھا۔ جہاندار شاہ تخت و تاج کا مالک بننے کے بعد لاہور سے دہلی پہنچا۔ دہلی پہنچ کر جہاندار شاہ کو خبر ہوئی کہ اس کے بھائی عظیم الشان کا بیٹا فرخ سیر بنگال سے پٹنہ پہنچ چکا ہے اور وہاں وہ اپنے باپ کو تاج و تخت کا مالک بنانے کے لیے طاقت اور قوت جمع کر رہا ہے۔ فرخ سیر کو پٹنہ ہی میں قیام کے دوران لاہور میں اپنے باپ عظیم الشان کے مارے جانے کی خبر ملی اور اسے یہ بھی خبر پہنچ گئی کہ اس کے باپ کا بڑا بھائی جہاندار شاہ تینوں بھائیوں کو مغلوب کرنے کے بعد ہندوستان کے تاج و تخت کا مالک بن گیا ہے۔ فرخ سیر تک یہ بھی خبر پہنچ گئی کہ جہاندار شاہ نے فرخ سیر کی گرفتاری یا قتل کا فرمان بھی غالباً جاری کر دیا ہے۔ فرخ سیر اپنے باپ کے مارے جانے کے بعد پٹنہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے لگا تھا۔ سید برادران حسن علی اور حسین علی پوری طرح اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ پٹنہ بڑا پرانا اور قدیم تاریخی شہر تھا اور یہاں سید برادران کی بڑی گرفت بھی تھی۔ جس جگہ پٹنہ شہر آباد تھا، پٹنہ شہر کی آبادی سے پہلے وہاں ایک شہر پاٹلی پترا ہوا کرتا تھا اور یہی پاٹلی پترا مشہور ہندو راجہ اشوک کا دارالسلطنت بھی تھا۔ اس کی سلطنت خلیج بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1540 عیسوی میں پٹنہ کو اس وقت خاص اہمیت حاصل ہوئی جب شیر شاہ سوری نے اسے پہلی بار بہار کا دارالحکومت بنایا۔ مغلوں کے عہد میں پٹنہ تجارتی مرکز اور بہار کا دارالحکومت تھا۔ پٹنہ کے جنوب مغربی حصے میں راجہ اشوک کمار کے دور کے قدیم شہر پاٹلی پترا کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ان میں 100 ستونوں والا ایک ایوان بھی ہے جو مہاراجہ اشوک نے بنوایا تھا۔ پٹنہ کی قدیم عمارات میں سے ایک مسجد ہے جس کا صحن سنگ مرمر کا ہے۔ یہ مسجد 1499 عیسوی میں بنگال کے حاکم حسین شاہ نے بنوائی تھی۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری کی مسجد اور جہانگیر کے بیٹے شہزادہ پرویز کی مسجد بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ پٹنہ کی ایک اور مشہور و معروف عمارت ہے جسے گولا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ عمارت خاص اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور یہ 100 فٹ بلند ہے۔ یہاں ایک کتب خانہ نندا بخش کتب خانہ کے نام سے بھی مشہور تھا جو دنیا کے بڑے کتب خانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کتب خانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مغلوں کے دور تک اسلامی تصانیف محفوظ رکھی گئی تھی۔ یہ شہر دریائے گنگا کے بائیں یعنی جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ بہرحال اپنے باپ عظیم الشان کے مرنے کی خبر سن کر فرخ سیر نے بڑی تیزی سے پٹنہ شہر میں اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اب وہ پٹنہ سے نکل کر دہلی کی طرف کوچ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ فرخ سیر کو جب اپنے باپ کی موت کی خبر پٹنہ شہر میں ہوئی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اپنی بادشاہت کے اعلان کے بعد اس نے حسن علی، حسین علی، ان کے ساتھیوں اور ساتھ ہی اپنے دیگر حمایتیوں کی ایک مجلس طلب کر لی تھی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب فرخ سیر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اب جب کہ میں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے تو میرا چچا جہاندار شاہ جو ہندوستان کا بادشاہ بن بیٹھا ہے ضرور میرے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کرے گا۔ میں چاہتا ہوں اس کے حرکت میں آنے سے پہلے ہم اپنی طاقت اور قوت میں اس قدر اضافہ کر لیں کہ اگر میرا ٹکراؤ میرے چچا جہاندار شاہ سے ہوتا ہے تو میں اس پر غالب رہوں تاکہ ہندوستان میں میری بادشاہت قائم رہے، اس لیے کہ میں بادشاہ ہونے کا اعلان تو کر ہی چکا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرخ سیر رکا، پھر حسن علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حسن علی، اس موقع پر میں تمہارے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں۔ مرنے والے شہنشاہ معظم نے مجھے بنگال سے طلب کیا تھا، میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بنگال سے میں نے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لی تھی، سارا خزانہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اب تمہارے ذمہ میں یہ کام لگاتا ہوں کہ تم آج ہی کسی وقت اپنے چند مسلح دستوں کے ساتھ بنگال کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں خزانے میں جو کچھ ہے
उसे समेट कर यहाँ ले आओ ताकि उस रकम से एक बड़ा लश्कर तैयार किया जा सके। फर्रुखसीर जब खामोश हुआ तब हसन अली उसे मुखातिब करके कहने लगा, ये एक अच्छी तदबीर है और मेरे भाई हुसैन ने भी इस सिलसिले में एक लाहे अमल वज़ा कर रखा है। मेरे ख्याल में आप सुनेंगे तो उसकी तारीफ करेंगे और इस तरह हमारी ताकत और कुव्वत में इजाफा होगा। हम इस सिलसिले में 2 इकदाम करना चाहते हैं। पहला ये कि मैं अपने छोटे भाई हुसैन को मीरठ और सहारनपुर की तरफ रवाना करता हूँ, इसलिए कि हमारी बिरादरी और हिमायत के लोग ज़्यादातर वहीं आबाद हैं। वहाँ से हमें लश्कर को तक़वियत देने के लिए बहुत कुछ हासिल हो सकता है। अब आपने बंगाल के ख़जाने का जिक्र किया है, तो अगर वो रकम हमें मिलती है तो फिर हम उस रकम में से कुछ खर्च करके भोजपुर के राजपूत लड़ाकों को भी अपने साथ मिला सकते हैं, इसलिए कि भोजपुर के राजपूतों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अगर हम उन्हें एक माकूल रकम का लालच दें तो भोजपुर से भी हमें हजारों की तादाद में राजपूत हासिल हो सकते हैं, जिन्हें हम अपने लश्कर में शामिल करके लश्कर को नाकाबिले तस्खीर बना सकते हैं। पटना और बिहार के दूसरे इलाकों से भी जंगजू नौजवानों को अपने गिर्द जमा करते हैं। इस सिलसिले में उन्हें माकूल मुआवजा देंगे। मेरे ख्याल में हम अपने इस लाहे अमल की तकमील करें तो हिंदुस्तान का ताजो तख्त यकीनन जहांदार से निकलकर हमारी झोली में होगा और कोई भी आने वाले दौर में ताजो तख्त हमसे छीन नहीं सकेगा। फर्रुखसीर ने हसन अली की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, हसन अली, जो कुछ तुमने कहा है मैं उससे मुत्तफिक हूँ, पर पहले चंद मुसल्लह दस्तों के साथ बंगाल का रुख करो। कहीं ऐसा ना हो कि बदलते हुए हालात को देखते हुए मैं बंगाल के खजाने पर जिन लोगों को हिफाजत की खातिर मुकर्रर करके आया हूँ वो बदल जाएं और खजाना इधर उधर करके खुद फरार हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हमें ताजो तख्त हासिल करने के लिए जो लश्कर तरतीब देना है उसकी तरतीब में हमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब तुम बंगाल से खजाना लेकर आओगे तब उस सिलसिले में राजपूतों से बात करेंगे। पहले उनसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना अच्छा नहीं है। ये ना हो बंगाल का खजाना हमारे हाथ ना आए और इससे पहले ही अगर हमने राजपूतों से इस मौजू पर गुफ्तगू की और रकम ना होने के बायस हमें कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जहां तक तुम्हारे भाई हुसैन का ताल्लुक है तो यह आज ही तुम्हारे साथ मीरठ और सहारनपुर की तरफ रवाना हो जाए और वहां से भी लश्करियों की सूरत में जो कुछ हासिल हो सके उन्हें लेकर पटना पहुंच जाए। फर्रुखसीर की उस तजवीज़ से हुसैन अली और हसन अली के अलावा दूसरे सालारों और उमारा ने भी इत्तेफाक किया था। लिहाजा हसन अली बंगाल का खजाना हासिल करने के लिए उसी रोज रवाना हो गया था, जबकि हुसैन अली अपनी ज़ात बिरादरी के लोगों के पास मीरठ और सहारनपुर का रुख कर गया था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के नए ताजदार जहांदार शाह की यह हालत थी कि तख्त नशीन होते ही उसने एक पुराने सालार जुल्फकार खान को अपना वजीर बना लिया था और जुल्फकार खान ने मुखालफिन से गिन गिन कर बदले लिए थे। उसने अपने खास लोगों को आला ओहदों पर फाइज कर दिया। जहांदार शाह लाहौर से दहली पहुंचा, लेकिन उसकी बदकिस्मती के दहली पहुंचकर ममलुकत का नज्मो नस्क दुरुस्त करने की बजाय वो ऐशो इशरत में खो गया। उन दिनों 2 इंतहा दर्जे की खूबसूरत हिंदू औरतें थीं। दोनों बहनें थीं, एक लाल कुमारी और दूसरी जद रूप। लाल कुमारी अपने शबाब और अपने हुस्न की वजह से अपने अरूज पर थी और जद रूप भी उससे कम ना थी। चाहिए तो ये था कि जहांदार शाह दहली पहुंचकर ममलुकत को अपनी गिरफ्त में लेता, सारे काम वुज़ारा पर ना छोड़ देता, हर काम पर निगाह रखता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लाल कुमारी जिसके हुस्न, जिसकी खूबसूरती, जिसके जमाल के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे, वो उस जहांदार शाह की दाश्ता बन गई। अब वो ना सिर्फ दाश्ता थी बल्कि आला पाए की रकासा और गायक भी थी। जहां तक उसकी छोटी बहन का ताल्लुक है तो वो रक्स व मौसीकी और गायकी में खसूसियत के साथ अपना जवाब ना रखती थी।